여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 12월 하고도 한 주가 지나갔습니다. 12 сар гараад 7 хоног өнгөрсөн байна. 이 12월을 잘 마무리해야 내년을 또 잘 준비할 수가 있습니다. Тэгэхээр энэ 12 сарыг бүгдээрээ сайнаар дуусгаж байж эх оноо ч гэсэн сайн бэлдэж чадна гэсэн үг шүү дээ. 저 밖에 세상은 엄청 바쁘고 시끄러운 때가 12월입니다. Тэгэхээр энэ гадна ертөнц маань үнэхээр завгүй, үнэхээр дуулан шуугантай сар бол 12 сар байдаг. 우리가 세상에 있지만 그래도 우리의 마음만큼은 하나님 앞에 아주 조용히 겸손히 12월을 보냈으면 좋겠습니다. Бид хэдийгээр энэ ертөнцийн байгаа ч гэлээ зүрх сэтгэлээч болтгой бурхны өмнө бүгдээрээ даруухнаар дуугуугаар аваад яваасаа гэж хүсэж байна. 함께 기도드리겠습니다. Та залбирая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시며 우리를 통해서 크고 거룩하고 영광된 일을 이루시는 하나님께 감사드립니다. Биднийг аварч, үргэлж бидэнтэй хамт байж, биднэр дамжуулан өөрийн агуу алдрын ариун ажлаа явуулж байдаг Бурхан танд алдрыг хүргэж байна. 하나님의 영광 앞에 설 날이 가까워지고 있음을 우리가 보고 있습니다. Бурханы шүүгсэнтийн өмнө зогсох өдөр ойртож байгаа гэдгийг бид мэдэж байгаа үлээ. 우리에게 이 땅에 있는 시간 동안 어떻게 행해야 될 것을 가르쳐 주시옵소서.
Бид бүхэнд энэ газар дээр байх хугацаанд хэрхэн үйлдэх ёстойг минь та зааж өгөөрэй. 하나님과 동행하며 하나님을 기쁘시게 하는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Бурхантай хамт байж Бурханд тааламжтай хүмүүс болоход та бидэнд туслаарай. 주의 말씀을 듣고자 우리가 한 자리에 모였습니다. Эзний үгийг сонсъё хэмээн бид хамтдаа цугласан байна. 전해지는 말씀이 사람의 말로 들리지 않게 하시고 오직 하나님께서 우리 각 사람에게 주시는 말씀으로 듣게 해 주시옵소서. Дамжуулагдж буй үг хүний үгээр бус харин Бурхан та бидний хүн нэгүрт хэлж байгаа үг гэж сонсоход минь туслаарай. 그 말씀을 사모하며 그 말씀을 순종하고자 하는 마음으로 듣게 해 주시옵소서. Энэхүү үгийг хүсэн тэмүүлэн энэ үгэнд дуулууртай бай гэж сэтгэлээр сонсоход минь та туслаарай. 우리의 마음과 생활 속에 하나님 보시기에 부끄러운 죄가 있다면 버릴 수 있게 해 주시옵소서. Бидний амьдрал донд Бурхан таныг харахад ичгэвтэр гимнүгэл байгаа бол түүнийгээ хайхад минь туслаарай. 하나님께 깨끗하고 온전한 모습으로 나아가 은혜를 받으며 살 수 있게 해 주시옵소서. Бурхан таны өмнө цэвэр зөв төрхтэйгээр гарч очин төгс амьдрахад минь та туслаарай. 우리 각 사람에게 필요한 말씀을 나타내 주시옵소서. Бидний хүн нэгүрт хэрэгцээтэй үгийг та бидэнд илчилж өгөөрэй. 그 말씀을 듣고 순종하며 변화되는 삶을 살 수 있게 축복해 주시옵소서. Тэр үгийг сонсон дуулууртай байн өөрчлөгдөн амьдрахад минь та туслаарай. 우리 가운데 병약한 사람들이 있습니다. Бидний дунд бие махбод нь сул дорой нэгэн байгаа бол 또 우리의 사랑하는 사람들 가운데 아픈 사람들이 있습니다. мөн бидний хайртай хүмүүс дотор өвдөж зовсон хүмүүс ч байгаа билээ. 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Бурхан та нэгүслээ нэмж өгөөрэй. 하나님께서 치료하시는 하나님이심을 우리에게 나타내 주시옵소서. Бурхан та эдгээдэг бурхан гэдгийг бидэнд илчлэн харуулаарай. 이 나라를 위하여 하나님께 간절히 기도합니다. Мөн энэ улс орны төлөө Бурхан танаас чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 이 나라가 더욱더 평안한 가운데 모든 것에 충만한 나라가 될 수 있도록 하나님 이 나라에도 은혜를 더해 주시옵소서. Энэ улс орон инх тайван байж бүхэл зүйл дээр бэлхэм дүүрэн байхад нь та энэ улс орон дээр ч өөрийн ерөөл нэгүслээ буулгаарай. 이 시간 오직 하나님의 말씀만이 우리의 마음을 주장하게 해 주시옵소서. Энэ цагт зөвхөн Бурхан таны үг л бидний зүрх сэтгэлийг удирдан дүүргэж өгөөрэй. 전 세계 곳곳 주의 복음이 전해지는 모든 곳에 역사하사 날마다 구원 얻는 자들이 더하게 해 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг булан бүрт сайн мэдээний үг дамжуулагдж байгаа бүхий л газарт та хамт байж өдрөөс өдөрт аврагдагсдыг нэмж өгөөрэй. 몽골 땅 곳곳에 주의 백성들이 모여 있습니다. Монголын өнцөг булан бүрт эзний ард түмэн цугласан байгаа билээ. 말씀이 충만한 시간이 되게 해 주시옵소서. Үгээр бэлхэм дүүрэн цаг болгож өгөөрэй. 그 말씀으로 기쁨과 위로를 받는 시간이 되도록 모든 곳에 함께 해 주시옵소서. Энэхүү үгээр баяр хөөр амар тайвныг авсан бүхий л газар та нэгүслээ болгож 오직 өгөөрэй. 성령께서만 우리 모두와 함께 해 주시옵소서. Зөвхөн ариун сүнс та бидэнтэй хамт байж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 열왕기상 3장입니다. За Библийн 1-р хаад 3-аас харцгаая. 열왕기상 3장 1-р хаад 3 4절부터 14절까지입니다. 4-өөс 14 хүртэл байна. 4절부터 14절까지 4-өөс 14 읽어드리겠습니다. урдаас уншиж өгье. Гол мөргөлийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан тахил өргөхөөр зорив. Соломон тэр тахилын ширээн дээр 1000 шаталт тахил өргөлөө. Гибеонд байхад шөнө нь Соломоны зүудэнд эзэн үзэгдэж би чамд юу өгөх вэ? Надаас гуйх тун гэж бурхан айлтав. Тэгэхэд Соломон таны бол миний эцэг надад Давид үнэн зөвхт бас шулуун шудраг зүрх сэтгэлээр таны өмнө явсан учраас та агуу их хайр инэрлийг үзүүлсэн билээ. Та энэ агуу хайр инэрлээ түүнд хадгалж өнөөдөр түүний синтэд залрах хүүг түүнд өгчээ. Одоо эзэн бурхан минь ээ, хэдийгээр би балчир хүүгүүн боловч та өөрийн зарц намайг эцэг Давидын минь оронд хаан болгосон юм. Би хэрхэн орж гарахаач мэдэхгүй билээ. Таны зарц би тоолж бүртгэж чадхааргүй, тоо томшгүй. Таны сонгосон агуу их ард түмний дунд байна. Тиймээс таны ард түмнийг засаглахын тулд ухаан ойлгох зүрх,
сайн мууг ялгаж салгах ухааныг өөрийн зарцтай өгөөч. Учир нь таны энэ агуу их ард түмнийг хэн засаглаж чадах билээ гэв. Соломон энэ зүйлийг гуйсан нь эзний мэлмид таашаагдав. Тиймээс бурхан түүнд чи өөртөө уртнаас эд баялаг дайснуудынхаа амийг гуйсангүй. Харин зүвийг ялгах ухаарлыг гуйсан тул харагтун би чиний үгийн дагуу үйлдлээ. Би чамд мэрэгэн агаад ухаан ялгах зүрхийг өглөө. Ингээд чамтай адил хүн чиний өмнө нь ч байгаагүй, чиний дараач гарч ирэхгүй юм. Чи бас чиний гуйгаагүй баян тансаг байдал нэр хүндийгч чамд өгч байна. Иймээс чиний бүх өдрүүдэд хаадын дундаас чамтай адил хүн байхгүй болно. Хэрв чи Давид эцгийнхээ явсан шиг миний тогтоол тушаалуудыг сахин миний замаар явбал би чиний өдөр хоногуудыг уртасгана гэж айлтлаа. 12월 달 아주 중요한 시간들을 어떻게 보내면 좋을까라는 생각을 하다가 이제 오늘 이 말씀을 전해드리고자 합니다. Тэгэхээр энэ 12 сар гэдэг их чухал цаг хугацааг өнгөрүүлэхдээ бид бүхэн хэрхэн амьдрах ёстой болоо гэж бодож байгаад энэ үгийг олсон байгаа. 자, 이 말씀은 이제 우리가 잘 알고 있는 솔로몬의 기도에 대한 말씀입니다. За энэ үг бол бид бүхний маш сайн мэдж байгаачлан Соломоны залбирал юм. 이 솔로몬의 이 기도가 하나님 앞에 상달되고 그리고 그 기도를 하나님께서 이루어 주셨습니다. Соломоны энэхүү залбирал нь Бурхны өмнө хүрсэн байгаа. Бас Бурхан энэ залбирлыг нь ч биелүүлсэн байна. 그래서 이 이야기를 이 긴 말씀을 성경에 기록해 주신 이유가 있을 겁니다. За тэгвэл энэ зүйлийг энэ урт үгийг Библиэлд бичиж өгсөн шалтгаан ч гэсэн байгаа юм. 우리에게도 말씀하시는 거죠. Бид бүхэнд ч гэсэн хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 솔로몬처럼 기도해라. Соломон шиг залбираа. 내가 네 기도를 들어주겠다. Би чиний залбирлыг сонсож өгнө. 내가 널 도와주겠다. Би чамд тусална. 그렇게 말씀하고 계시는 겁니다. За тиймхүү айлдаж байгаа хүн. 그리스도인들이 이 땅을 살아가는데 가장 필요한 것이 무엇일까? Христэд итгэгч хүмүүс энэ газар дээр амьдрахад хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу болоо? 하나님의 도우심과 하나님의 충만한 은혜를 받고 살아가는 겁니다. Бурхны тусламж болон Бурхны бэлхэм дүүрэн нэгүслийг авч амьдрах байна. 그 사람은 조금도 부족함이 없는 사람이 될 겁니다. Тийм хүн өчүүхөнч дутагдах зүйлгүй хүн байх болно. 근데 하나님은 우리가 기도하기를 원하셔요. Тэгээ Бурхан бид бүхнийг залбираасаа гэж хүсдэг. 기도를 잘하는 사람은 아주 하나님과 가까운 사람이 되는 겁니다. Сайн залбирдаг хүн бол Бурхантай үнэхээр ойр байдаг хүн болно. 그리고 하나님께서 그 사람을 기뻐하시고 그 사람에게 하나님은 충만한 은혜를 더해 주실 겁니다. Бурхан тэр хүнийг таалах болон тэр хүнд ч гэсэн өөрийн нэгүслээ бэлхэм дүүрнээр өгөх болно. 기도는 그냥 뭐 어떤 그 자기 생각을 쭉 뭐 말하는 정리하는 그런 시간이 아닙니다. Залбирал гэдэг бол зүгээр л нэг өөрийнхөө толгойдох бодлоо цэгцлэх тийм цаг ерөөсөө биш байна. 기도는 진짜 하나님과 대화하는 거예요. Залбирал гэдэг бол үнэхээр жинхнээсээ Бурхантай ярилцах цаг юм. 그러니까 기도할 때는 그걸 잊지 말아야 됩니다. Залбирх үедээ үүнийг мартаж болохгүй. 내가 하나님께 말하고 하나님의 뜻을 찾는 것이 기도입니다. Би Бурханд хандан ярьж байна. Бурхны хүслийг хайж байгаа нь энэ залбирал байна. 그리고 그 기도가 진심일 때 하나님께서는 그 기도를 응답하시고 이루어 주시는 겁니다. Энэхүү залбирал нь чин сэтгэлийг байх үед Бурхан түүнд нь хариулдаг, биелүүлж өгдөг 자, байна. 우리는 기도가 무엇인지 잘 알고 있습니다. Бид бүхэн залбирал гэж юу вэ гэдгийг сайн мэдж байгаа. 기도는 하나님과 대화하는 것이다. Залбирал бол Бурхантай ярилцах юм аа. 하나님의 은혜를 구하는 것이다. Бурхны нэгүслийг гуйж байгаа юм. 하나님의 능력을 내 것으로 만드는 것이다. Бурхны хүч чадлыг өөрийнхөө болгож байгаа юм. 우리는 기도에 대해서 잘 알고 있습니다. Бид бүхэн залбирлын тухай сайн мэддэг. 근데 알고는 있는데 기도는 잘 못해요. Сайн мэдж байгаа хэрнээ сайн залбирдаггүй. 그러니까 알고 있지만 실제로 생활 속에서 그것을 이루지 못한다면은 그것은 행함이 없는 믿음이 되는 겁니다. Мэдээд байгаа хэрнээ амьдрал дээрээ түүнийг хийхгүй байгаад байгаа бол энэ нь өөрөө үйлсгүй итгэл байна. 자, 행함이 없는 믿음은 Үйлсгүй итгэл 죽은 것이다. үхмэл юм.
그러니까 아무 쓸모 없는 거란 얘기죠. Ямар ч хэрэгцээгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? 근데 기도를 얼마나 우리가 잘 하고 또 그 기도에 충만한 사람이 되고 있는가, 그것은 우리에게 숙제가 될 겁니다. Тэгэхээр хэр их бид нэр залбирч байна вэ? Хэр их тэр залбирлыг үйлдэж байгаа вэ гэдг нь бидний хувьд даалгавар маань гэсэн үг. 저도 신앙생활 해오면서 이 기도가 참 어려운 거라는 걸 점점 더 느낍니다. Би ч гэсэн итгэлээр амьдрах хугацаанд залбирал гэдэг нь үнэхээр хэцүү зүйл юм байна гэдгийг баг багаар илүү их мэдсээр байгаа. 깨어 있는 신앙이 안 되면 기도가 잘 안 돼요. Сэргийг итгэлтэй байж чадахгүй бол залбирал сайн болдоггүй. 마음에 죄가 있으면 기도가 잘 안 됩니다. Зүрх сэтгэлд гим нүгэл байгаад байвал сайн залбирал болдоггүй. 그러니까 기도를 위해서는, 기도는 어떻게 보면 우리 생활 전체에 아주 중요한 힘이고 능력이 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ залбирал гэдэг нэг талаасаа харах юм бол бидний амьдралын бүр бүх амьдралын маань хамгийн том хүч чадал нь болох ёстой гэсэн үг. 자, 여기 줄 끼워 두시고요. Энэ хэсгээ бүгдээрээ хавчуураараа тогтоогоод 기도에 대한 또 다른 말씀을 보겠습니다. залбирлын тухай өөр нэг үгнээс харъя. 누가복음 18장입니다. Лук 18. 누가복음 18장입니다. Лук 18 байна. 1절입니다. 18-ийн 1. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저희에게 비유로 하여 가라사대. Сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэг сургаал зөвлөл айлдав. 자, 예수님이 항상 기도해야 될 것을 이 비유로 말씀해 주신 거예요. Есүс эзэн байнга залбирах ёстой гэдгийг сургаал зөвлөлөөр айлдан хэлсэн байна. 그리고 과부의 이야기를 말씀해 주십니다. За тэгээд билевсэн эмэгтэйн тухай хэлж өгдөг. 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд Есүс эзэн айлтсан байна. 6절부터 8절까지 같이 읽어보겠습니다. 6-аас 8-ыг хамт уншицгаая. Тэгээд эзэн шудраг бус шүүгчийн юу хэлснийг сонс. Тэгвэл өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу. Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу. Би та нарт хэлье. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү ирэхдээ газар дээр итгэл олох болов уу гэжээ. 자, 하나님을 무시하고 사람들을 하나님을 두려워하지 아니하고 사람들을 무시하는 이 불의한 재판관의 이야기를 하셨죠. Тэгэхээр энд хүмүүсээс айдаггүй бурхнаас имээдэггүй хүмүүсийг үл тоомсолдог шудраг бус шүүгчийн тухай хэлж 근데 өгсөн. 그 불의한 재판관도 간절히 외치고 매달리니까 그 소원을 이루어 주잖아요. Гэтэл энэ шудраг бус шүүгч хүртэл чин сэтгэлээсээ гуугаад байнга л өөрөөс нь шалж асууж байгаа учраас тэр хүсэлтийг нь сонсож өгсөн гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. Тэгвэл өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? 세상의 불의한 재판관도 간절히 구하는 그 원한을 풀어줍니다. Энэ ертөнцийн шудраг бус шүүгч хүртэл чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа тэр асуудлыг нь шийдэж өгдөгөө гэсэн байна. 근데 하나님께서 안 풀어주시겠느냐. Тэгвэл бурхан өмгөөлөхгүй байх уу? 속히 그 원한을 풀어주시리라. Тэр даруйд нь бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. 하나님이 오래 참지 않고 그 원한을 풀어주신다는 말입니다. Бурхан хоошлуулалгүйгээр тэр хүсэлтийг нь тайлан хэлэх болоо гэж хэлж байгаа. 그럼 우리는 어떻게 하면 됩니까? За тэгвэл бид бүхэн яавал болох вэ? 우린 계속 기도하면 되는 거예요. Бид байнга залбирж байх л болох юм. 하나님은 분명히 듣고 계시죠. Бурхан бол гарцаагүй сонсоод байж байгаа тийм ээ. 여러분들 우리가 기도해야 될 것이 무엇인지 한번 생각해 보셔요. Хүмүүсээ бүгдээрээ би яг юуны төлөө залбирах ёстой билээ гэдгийг нэг бодож үзье. 자신이 기도해야 될 것. Яг өөрийнхөө залбирах ёстой зүйлсээ. 우리 가족들 중에 경약한 아픈 사람이 있습니다. Гэр бүлийнхэн дунд маань биеийн өвдсөн байгаа, сул дорой нэгэн байгаа. 우리가 기도로 도울 수 있습니다. Бид бүхэн залбирлаараа туслах боломжтой. 그리고 우리의 마음과 생활 속에 정말 부끄러워서 버리고 싶은 죄가 있습니다. Бас бидний сэтгэлд амьдрал донд үнэхээр хаях ёстой ичвэр гим гэж үе. 우린 기도할 수 있잖아요. Бид залбирах боломжтой тийм үү? 주님을 섬기기 위해서 건강이 필요합니다. Эзэнд үйлчлэхийн тулд эрүүл мэнд хэрэгтэй байна. 기도할 수 있습니다. Тэгвэл залбирах боломжтой юм. 우린
기도할 게 얼마나 많은지 몰라요. Бид залбирах ёстой зүйл ямар олон байдаг гэ? 예. 그리고 우리가 기도할 때 하나님 다 듣고 계십니다. Гэхдээ бидний залбирах үед тэр бүгдийг бурхан сонсч байдаг. 그리고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 도와주시는 거예요. Тэгээд бурхан өөрийнхөө тогтоосон цагт өөрийнхөө хүслээрээ тэр залбиралд нь хариулж өгдөгөө тусалдгаа гэсэн байна. 자, 이 세상에 우상에게 기도하는 많은 사람들이 있습니다. Энэ ертөнцийн хиймэн шүтээнд залбирдаг маш олон хүмүүс бий. 우상이 들을 수가 있습니까? 말할 수가 있습니까? Тэр шүтээн нь сонсож чадах болов урдаас нь ярьж чадах болов 이루어질 능력도 없어요. биелүүлэх хүч чадал нь ч байхгүй. 그냥 자기 바램을 자기의 바라는 것을 그냥 어떤 대상에게 그냥 말하는 것뿐입니다. Энэ нь зүгээр л нэг өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр хүслээ хин нэгэнд ямар нэгэн объектод хэлж байгаа л төдий байх нь. 우리 교회 어린 아이들이 장난감 전화기를 갖고 있습니다. Манай чуулганы сургуулийн хүүхдүүд харах юм бол ийм тоглоомын утастай байдаг. 장난감 전화기에 대고 뭐라고 막 말을 해요. За нөгөө тоглоомын утасаа барьчихсан ингээл шуулганаал ярина. 듣는 사람 없는데 Сонсож байгаа хүн байхгүй шүү дээ. 이 세상 우상에게 기도하는 사람은 그런 거예요. Тэгвэл энэ ертөнцийн шүтээнд залбирч байгаа хүн нь яг тийм байна. 근데 우리의 하나님은 우상이 아니잖아요. Гэтэл бидний бурхан чинь шүтэн биш шүү дээ. 온 세상에 충만한 분이고 그리고 모든 것을 다 들으시고 다 보시는 분이잖아요. Энэ ертөнцөөр дүүрэн байдаг нэгэн, бүгдийг хардаг, бүгдийг сонсдог нэгэн шүү дээ. 우리는 전화기를 들고 있는데 이건 진짜로 하나님과 연결되어 있는 전화기를 들고 있는 겁니다. Бид бүхэн гартаа утас барьчихсан байж байна. Энэ утас маань тэгвэл шууд бурхантай холбогддог утас юм. 그 기도는 하나님께 전화하는 거라니까요. Залбирал бол бурхан руу залгаж байгаа хэрэг юм аа. 그리고 우리가 간절히 원하는 것을 하나님께 계속 이 과부처럼 구한다면은 하나님은 들어주실 준비가 돼 있는 겁니다. Тэгвэл бид бүхэн үнэхээр энэ бэлэвсэн эмхтэй шиг чин сэтгэлээсээ хүсэн гуйх юм бол бурхан түүнийг сонсох бэлэн байна гэсэн үг. 근데 8절 마지막에 이렇게 말씀하십니다. За 8-ын төгсгөл дээр ингэж гарч байгаа. 그러나 인자가 올 때 세상에서 믿음을 보겠느냐? Харин хүний хүү эрэхтэй газар дээр итгэл олох болов уу? 예수님이 다시 오실 때 이 과부와 같은 간절함으로 기도하는 그 기도의 믿음을 볼 수 있겠느냐라고 한탄하신 겁니다. Есүс эзэн дахин ирэх үедээ энэ газар дээр яг л бэлэвсэн эмхтэй мэт чин сэтгэлээсээ залбирах энэ залбирлын итгэлийг би харж чадах болов уу гэж санааширч байна. 자, 우리 시대의 그리스도인들을 향해서 하신 말씀입니다. Бидний цаг үеийн Христэд итгэгч нарт зориулан хэлсэн үг юм. 인자가 이 땅에 다시 올 때 이 Хүний хүү ирэхтэй 과부와 같은 원한을 갖고 기도하는 그 믿음을 볼 수 있겠느냐라고 말씀하시는 거예요. энэ газар дээрээс энэ бэлэвсэн эмхтэй мэт чин сэтгэлээсээ гуйн өөрийн хүсэлтэд мэдүүлэх тийм залбирлыг харах болов 우리에게 얘기하시는 거예요. бидэнд хандан хэлээд байгаа юм. 여러분의 이름을 놓고 이 말씀을 읽어도 됩니다. Та бүхэн өөрсдийнхөө нэрийг тавьж байгаад уншсан ч болно. 저는 이 말씀을 읽다가 어느 날 나한테 하시는 말씀이라는 걸 알게 됐었습니다. Би энэ үгийг уншиж байгаад нэг өдөр энэ надад хэлж байгаа үг вэ штэ гэдгийг ойлгосон. 그리고 이 말씀 속에서 예수님의 어떤 이렇게 탄식하시는 그런 느낌을 받았어요. За тэгээд энэ үгэн дундаас Есүсийн үнэхээр санаашран сэтгэл алдарч байгаа тэр сэтгэлийг би мэдэрсэн. 내가 다시 올 때 너에게서 믿음을 보겠느냐? Би дахиж ирэх үедээ та нарын дундаас итгэлийг харах болов. 간절히 기도하고 그 기도를 믿음으로 이루어낼 수 있는 그 모습을 볼 수 있겠느냐라고 저한테 하시는 말씀으로 들은 겁니다. Чин сэтгэлээсээ залбираад энэ залбирлаа үнэхээр буцаагаад авах тийм сэтгэлийг би та нарын дундаас харах болов гэд надад хэлж байгаа юм шиг санагдсан. 그래서 그때 이 믿음을 보여드려야 되는데 Тэгээд энэ итгэлийг би бол харуулах хэрэгтэй дээ. 이 믿음을 보여드리겠습니다. Энэ итгэлийг би харуулъя. 이렇게 결심한 적이 있었습니다. Тэгээд сэтгэлдээ шийдэж байсан үе би. 우리는 하나님의 모든 충만한 것들을 다 받을 수 있는 통로가 있단 말이에요. Бид бүхэнд энэ бурхны бүхэл бэлгэн дүүрлийг хүлээн авах тэр хонгил байгаа юм.
하나님께 모든 것이 다 있잖아요. Бурханд бол бүх зүйл биш үү тийм үү? 그리고 그걸 내 것으로 만들 수 있는 통로가 그 길이 기도라는 겁니다. Тэгвэл үүнийг өөрийн болгох тэр хонгил маань, тэр зам маань, залбирал маань бахна. 여기 저희에게 오래 참으시겠느냐? Энэ дээр тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу? 자, 8절 끝, 7절 끝에 그렇게 말씀하시죠? За 7-гийн төгсгөл дээр гарч байгаа үстэй. 저희에게 오래 참으시겠느냐? Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу? 그러니까 최대한 빨리 이루어 주겠다 그 말씀이죠? Тэгэхээр чин маш хурдан яарвчлан биелүүлж өгнө гэсэн үг үстэй тийм үү? 네, 근데 우리가 생각하는 최대한 빠른 시일이 아니에요. Гэхдээ бид бүхний бодлын тэр хурдан хугацаа биш байна. 하나님이 보실 때 가장 빠른 시간에 이루어 주시겠다라는 겁니다. Харин Бурхныг харахад хамгийн хэрэгтэй яаралтай тэр үед нь биелүүлж өгнө гэж хэлж байгаа. 근데 그 자세히 보면요. 자, 이렇게 그리고- 말씀하신 겁니다. Бүр сайн ихлаад харах юм бол ингэж гарсан. 7절 7 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 Тэгвэл өөрт нь хандан өдөр шөнөгийг хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ 그러니까 기도를 밤낮 하는 거예요. тэгэр залбирлыг өдөр шөнөгүйгээр хийдэг байна. 그 기도에 응답해 주시겠다는 거예요. Энэ залбиралд нь хариулга болно гэж байгаа. 우린 기도 한 번 하고 잊어버립니다. Бид нар нэг удаа залбирч байгаа мартчихдаг. 그런 기도는 응답 안 해주십니다. Тийм залбиралд хариулж өгөхгүй. 밤낮 부르짖는 원한입니다. 원한. Харин өдөр шөнөгийг хашгирах тэр хүсэлт нь байна. 근데 그 원한이라고 하는 건 너무나도 이건 풀지 않으면 안 되는 것을 얘기하는 겁니다. Энэ хүсэлт гэж хэлээд байгаа нь энийг л тайлахгүй бол болохгүй гэсэн зүйлийг хэлж байгаа. 너무나 간절해서 이 원한처럼 아주 너무 강한 기도를 말하는 겁니다. Үнэхээр чи сэтгэлээсээ хүсээд түүнийг бүр гуйж байгаа тэр гуйлтыг хэлж байна. 이제 우리 가족들의 구원을 위한 기도는 이 원한 같은 거잖아요. Бид бүхэн гэр бүлийнхээ авралын төлөө залбирч байгаа чинь тэр гуйлт үстэй. 우리 부모님 어떻게 천국에 모시고 가야죠. Аав ээжигээ яаж хийж байгаа диважн руу дагуулад явах хэрэгтэй. 그 기도를 우리가 멈출 수 있습니까? Энэ залбирлыг бид нар зогсоох боломжтой юу? 하루라도 빼먹을 수 없는 기도입니다. Нэг өдөрч таслахын аргагүй залбирал байна. 우리의 사랑하는 사람들의 영혼을 위한 영원한 운명을 위한 기도는 우리에게 원한처럼 하루도 빼놓을 수 없는 기도인 겁니다. Бид бүхэн хайртай хүмүүсийнхээ төлөө тэр хүмүүсийн авралын төлөө гуйн залбирч байгаа нь энэ залбирал энэ хашгиран гуйхтай адилхан юм. 하나님은 우리의 기도를 기뻐하셔요. Бурхан бидний залбиралд баярлдаг. 얼마나 기뻐하시는지 저는 가끔 그걸 느낍니다. Хэр их баярлдаг бол гэдгийг би заримдаа мэдэрдэг. 내가 기도하고 기뻐질 때 Би залбираад баярлах үед 하나님께서 이 기도를 원하셨구나. Бурхан бас энэ залбирлыг хүсэж байсан байна. 그걸 느낄 때가 있잖아요. Түүнийг нэг мэдрэх үе байдаг үстэй. 하나님은 우리의 기도를 기뻐하시고 그 기도를 이루어 주고 싶으신 겁니다. Бурхан бидний залбирлыг таалан баярлдаг байна. Түүнийг биелүүлж өгөхийг хүсдэг байгаа юм. 그래서 잠언 15장 8절에 이런 말씀 있죠. Сургаалт үгс 15-ийн 8 дээр ингэж гарч байгаа. 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 기뻐하시느니라. Буруудын өргөл эзэнд жигшигдэн чигч хүмүүсийн залбирал түүнд таалагдана. 내가 하나님 앞에 깨끗하지 못해서 기도를 못하는 경우가 있습니다. Би Бурхны өмнө цэвэр байж чадаагүйдээ болоод залбирч чадаагүй зүйлсүүч би. 하나님 보시기에 부끄러운 것이 내 마음속에 있으면은 기도가 안 되죠, 잘. Бурхны өмнө ичвэр зүйл байгаад байвал Бурхны өмнө сайн залбирч чадахгүй үстэй. 그래도 기도해야 되는 거예요. Тэгсэн ч гэсэн залбирах хэрэгтэй. 나는 부끄럽지만 하나님 그 내 부끄러움보다 더 강한 간절한 원한이 있습니다. Бурхан минь би хэдийгээр таны өмнө ичиж байгаач энэ ичвэр байдлаасаа ч илүүгээр хүсэн гуйх зүйл надад байна. 하나님은요 사람이 아니에요. Бурхан бол хүн биш штэ. 만약에 저한테 무슨 부탁을 한다 그러면은 저한테 그 잘못된 행동을 한 사람에게 내가 네 부탁을 왜 들어줘라고 말할 겁니다. Магадгүй надаас ирээд ямар нэгэн зүйл хүсэн гуйлаа гэвэл
Тэр хүн өмнө нь надад таалагдахгүй зүйл хийсэн байх юм бол би яахлаараа би өөрөө чи хүсэлтийг сонсох ёстой юм бэ гэх болно. 그래서 그건 사람이니까 그러는 거예요. Энэ чинь хүн учраас юм байгаа юм. 근데 하나님은 그런 게 아니죠. Харин бурхан бол тийм биш шүү дээ. 하나님은 우리가 부족하고 우리가 깨끗하지 못한 거 다 아십니다. Бурхан бид бүхний дутмаг гэдгийг, бидний цэвэр биш гэдгийг бүгдийг мэднэ. 그래도 기도하라고 얘기하시는 거예요. Тэгсэн ч гэсэн залбираа гэж хэлж байна. 자, 히브리서 Еврэ 4장입니다. 4 сарын 히브리서 4장 16절입니다. 4-ийн 16 байна. 16절 16 읽겠습니다. хамт уншия. Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нэгүслийг олж өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүслийн синтид зоригтойгоор ойртон очицгаая. 자, 이 하나님의 보좌가 은혜의 보좌래요. Тэгэхээр бурхны синтиг нэгүслийн синтиг 그러니까 гэсэн. 은혜의 보좌가 무슨 뜻일까? Нэгүслийн синтиг гэдэг нь ямар утгатай бол? 자, 은혜라고 하는 것은요. 자격이 없는 사람에게 값없이 베풀어지는 것을 은혜라고 말합니다. За тэгэхээр нэгүсэл гэдэг үг маань өөрөө түүнийг авах эрхгүй хүнд үнгүүгээр ивэн өгж байгаа зүйлийг нэгүсэж гэж хэлнэ. 그죠? 우리가 구원을 은혜로 받았잖아요. Бид бүхэн авралыг нэгүслээр авсан тийм үү? 우린 자격이 없었지만 하나님의 은혜로 구원을 받은 겁니다. Бидэнд хэдийгээр авах эрх байгаагүй ч гэлээ бид нар бурхны нэгүслээ түүнийг үнгүүгээр авсан. 그리고 구원받은 다음에 하나님께 나아가는데 그 하나님의 보좌가 은혜의 보좌라고 돼 있는 거잖아요. Аврагсны дараа бурхны өмнө очих болно. Тэгвэл тэр бурхны байгаа синтийн нэгүслийн синти юм а гэж байгаа. 부끄럽지만 기도를 통해서 은혜의 보좌 앞에 나아가는 겁니다. Ичгэвтер байгаа ч гэлээ залбирлаараа дамжуулан бурхны нэгүслийн синтийн өмнө зогсдог байх. 더럽지만 그 은혜의 보좌 앞에 나아가는 겁니다. Бохирч гэлээ энэ нэгүслийн синтийн өмнө зогсдог байх нэ. 그리고 우리의 간절한 원한을 하나님께 말씀드리는 겁니다. Тэгээд бид бүхэн өөрсдийн чин сэтгэлийн гуйлтаа бурханд хэлдэг байгаа юм. 조금 전에 누가복음 18장 그 말씀, 그 과부의 원한에 대한 말씀을 제가 예전에 이제 그 배운 적이 있었습니다. За түрүүхэн уншсан Лук 18 дээр гарч байгаа бэлэвсэн эмэгтэйн тухай зүйлийг яриаг би өмнө нь нэг сурж байсан. 그때 아주 오래 전인데 전도인 수련회를 한국에서 하고 있었습니다. За нэлээд дээхийн үед болж байсан. Солонгост байхад номлогчийн цугларалт хийсэн. 그때 이 말씀을 우리가 배우게 된 겁니다. Тэр үед бид нар энэ үгнээ сурсан байгаа юм. 그리고 나서 이제 이완 목사님이 우리에게 물어본 겁니다. За тэгээд түүний дараа Йохан пастор биднээс асуусан. 여러분이 원하는 무엇입니까? Та бүхний хүсэж байгаа зүйл юу вэ? 정말 반드시 이 해결하고 싶은 그 원한이 무엇입니까? Үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсээд энийг л тайлчих юмсан гэж бодож байгаа хүсэл тань юу вэ? 그때 이제 그 중에서 제일 나이 많은 목사님이 손을 들고 얘기하신 겁니다. Гэтэл тэр үед тэр дундаа хамгийн настай пастор маань гараа өргөд хэлсэн байгаа. 이 육신이요, 육신. Махбат. 이 육신 때문에 정말 너무 많은 그 한계가 있으니까 이 육신을 어떻게든 이기고 싶은데 그 육신을 이기지 못하는 그게 나의 원한입니다라고 얘기하더라고요. Энэ махбат гэдэг зүйлээс болоод өөрийнхөө хязгаар гэдэг зүйл олон гарч ирээд байна. Би энэ махбатаа ялан дийлмээр байна. Энэ бол миний хүслээ гэж хэлж байсан. 여러분의 원한은 무엇입니까? Тэгвэл та бүхний хүсэл юу вэ? 주님 앞에서 반드시 해결해야 되고 받아내야 되는 응답을 받아내야 되는 원한이 무엇입니까? Эзний өмнө заашгүй залбирч хэлээд зайлшгүй энэ асуудлаа шийдвэрлэх ёстой гэсэн тэр хүсэл тань юу вэ? 그건 구하는 겁니다. Түүнийг гуйдаг байх. 그건 기도로 해결해야 되는 겁니다. Үүнийг залбирлаараа шийдэх хэрэгтэй. 그 어떤 것보다 중요하기 때문에 그것은 반드시 하나님께서 도와주셔야 되는 겁니다. Энэ нь юу юунаас ч илүүтэйгээр чухал зүйл учраас гарцаагүй бурхан үнийг шийдэж өгдөг. 하나님의 보좌는 은혜의 보좌입니다. Бурхны синтий бол нэгүслийн синтий.
그러니까 자격 없는 사람들이 나아가는 보좌예요. Ямар ч ирэх байхгүй хүмүүсийн очин зогсдог тэр газар байна. 우린 구원 받았지만 그러나 아직도 하나님의 보좌 앞에 자격 없는 모습이잖아요. Бид хэдийгээр аврагдсан ч гэлээ одоо хүртэл бурхны өмнө үнэхээр очих ирэх байхгүй дүр төрхтэй шүү дээ. 그 원한을 갖고 그 보좌 앞에 나아가야 되는 겁니다. Тэгвэл энэ хүслээ барьж чод тэр сэнтийн өмнө зогсох хэрэгтэй. 그리고 기도해야 되는 겁니다. Тэгээ залбирах хэрэгтэй. 근데 우리는 기도를 너무 안 해요. Гэтэл бид нэр үнэхээр залбирдаггүй. 바빠서 안 하고 Завгүйдээ залбирахгүй байна. 부끄러워서 안 하고 Эцсэндээ залбирахгүй байна. 잊어버려서 안 합니다. Мартаа залбирахгүй байна. 근데 하나님은 섭섭해 하실 거예요. Тэгвэл бурхан үнэхээр уйтгарлах бол 나 여기 있는데, би энд байна шүү дээ. 나 도와줄 수 있는데 Би тусалж чадна шүү дээ. 왜 기도하지 않니? Чи яагаад залбирахгүй байгаа юм бэ? 그렇게 섭섭해하고 계실 겁니다. Тинхүү уйтгарлаад байж байгаа юм. 옛날 존 라이스라는 목사님이 있었습니다. За өмнө нь Джон 라이스. Райс гэдэг пастор байсан. 그분이 이렇게 얘기했습니다. Тэр хүн ингэж хэлсэн байгаа. 우리는 정말로 약한 인간입니다. Бид нар бол үнэхэрийн сул дорой өчүүхэн хүн төрлөختөө. 그러나 우리 하나님은 강하고 능력이 있고 사랑이 충만하십니다. Гэхдээ бидний бурхан бол үнэхээр хүчрхэг хайр нэгүслэр дүүрэн юм. 우리는 너무나도 약하니까 그 하나님께 나아가서 하나님의 모든 것을 받고 그리고 누리고 살아야 되는 겁니다. Бид үнэхээр сул дорой учраас тэр бурханы өмнө очиод тэр бэлхэм дүүрлээс нь аваад амьдрах хэрэгтэй. 그게 하나님과 우리의 관계입니다. Энэ бол бурхан бидний холбоо. 우리는 харилцаа юм. 약하니까 구하고 Бид нар сул дорой учраас гуйж байна. 하나님은 강하시니까 도와주시는 것. Бурхан хүчрхэг учраас тусалж өгж байна. 그게 하나님과 우리의 관계라는 거예요. Энэ л бурхан бидний хоорондын барилдлага байна. 근데 그 통로가 그 방법이 기도입니다. 기도. Тэгвэл үүнд хүрэх тэр хонгол тэр гарцсан юу вэ гэвэл залбирал. 스스로에게 한번 얘기해 보십시오. Тэгвэл өөрөө өөртөө таныг хэлээд үзье. 밤에 잠자기 전에 몇 분 기도하십니까? Шүн унтахаасаа өмнө хэдэн минут залбирч байгаа вэ? 기도는요. 기도할 때는 시간이 되게 길어요. Залбирах үед энэ цаг хугацаа гэдэг маш урт санагддаг. 기도를 꽤 오래 했다 생각하는데 1분도 안 되는 사람이 너무 많아. Их удаан залбирчихлаа даа гэж бодтол 1 минут ч өнгөрөөгүй хүмүүс байгаа. 한번 설문조사를 해봤으면 좋겠어요. 네, 그 사람들에게 다 한번 조사를 해봤으면 좋겠어요. Хүмүүсээс нэг тийм судалгаа шалгалтаа болвол их гоё. 몇 분씩 하루에 기도를 몇 분씩 하는가? Нэг өдөрт хэдэн минут залбирч байгаа вэ? 물론 생각으로 걸어가면서 하는 기도 그 시간 빼고 За мэдээж зүгээр явж байхдаа дотроо бодон залбирж байгаа тэрийг хасаад штэ тийм. 아침에 Өглөө. 또 중간에 Тэгээд дунд нь 그리고 저녁에 орой 합쳐서 몇 분 정도 기도하는지. нийлүүлээд нийт хэдэн минут залбирч байгаа бол 기도 시간이 중요한 건 아니지만 мэдээж залбирлын тэр цаг нь бол чухал биш. 만약 3분 이내로 하는 분이 있다면은 За магадгүй 3 минутаас доош байна гэж байгаа хүн байвал 습관적으로 기도하는 거예요. 네, 그러니까 아무 의미 없는 기도를 하고 있는 тэр 거예요. хүн зүгээр л нэг залбирлын нэг тийм ээ зуршил шиг ямар ч утга учиргүйгээр залбирч байна гэсэн үг. 되게 걱정이 되네요. Жохон санаа зовчлаа. 그거 다 물어봤더니 3분 이내가 대부분일 것 같아서 걱정이 돼. Ингээ асуучаар баг ихэнх л 3 минутаас доош гарчих байх гэж бодоод санаа зовоод байна. 이제 지금부터 좀 바꾸셔야 됩니다. За тэгвэл одооноос ахуулаад жохон солих хэрэгтэй. 기도할 수 있잖아요. Залбирах боломжтой тийм үү? 적어도 3분은 넘어야지. Би чи багтаа 3 минутаас дээш байх хэрэгтэй биш үү? 자기 스스로 한번 그 테스트를 해보셔요. Та өөрөө өөрийгөө нэг тэгээ шалгаад үзтээ. 내가 아침에 자기 그 휴대폰에 있는 그 시간으로 계산을 해봐요. Өглөө залбирахтаа гар утасныхаа цагын дээр тооцчихвол болно. 내가 몇 분 기도하고 있는지. Би ер нь хэдэн минут залбирч байна. 낮에는 내가 몇 분, 어느 시간에 기도하고 있는지.
Өдөрт ер нь хэр хугацаанд хэдэн цагийн үед би залбирч байна. 또 밤에 자기 전에 내가 몇 분 기도하고 있는지 Орой унтахаас өмнө бас хэдэн минут залбирч байна. 한번 스스로 한번 체크해 보세요. Өөрөө өөрийгөө нэг шалгаад үзээрэй. 체크 안 해도 아는 분들 있죠. Шалгахгүй байсан ч мэдж байгаа хүмүүс байгаа. 난 체크 안 해봐도 알아. Би шалгахгүй байсан ч мэдж байна. 3분이 안 될 거야. Би бол 3 минут хүрэхгүй. 그럼 반성하셔야 되고 Тэгвэл тэр хүн өөрөө гимших хэрэгтэй. 하나님이 우리의 그 모습을 보고 계십니다. Бурхан бидний тэр дүр төрхийг хараад байж байгаа шүү дээ. 자, 시편 Дуулал 65편입니다. 65-ыг харъя. 2절입니다. 65-ын 2 байна. 시편 65편 2절입니다. Дуулал 65-ын 2. 예, 같이 읽겠습니다. Хамт уншицгаая. Та залбирлыг сонсдог, танд бүх махбод очдог. 하나님은 기도를 들으시는 분이라는 거죠. Бурхан залбирлыг сонсдгоо гэж байна тийм үү? 모든 육체가 주께 나아오리이다. Танд бүх махбод очдог. 자, 이 말씀은 기도는 하나님께 나아가는 방법인 거예요. За энэ үг нь залбирал Бурханы өмнө очих аргыг хэлж байгаа юм. 기도를 통해서 우리는 하나님께 앞에 나아갈 수 있는 겁니다. Залбирлаар дамжуулан бид нар Бурханы өмнө очих тэр арга. 조용한 시간을 만들어요. Чимээгүй цагийг гаргах хэрэгтэй. 그리고 하나님께 기도해요. Тэгээд Бурхан залбираарай. 그때 하나님께 나아가는 겁니다. Тэр үедээ Бурханы өмнө очдог байх нь. 기도를 들으신다는 게 무슨 의미가 있을까요? Залбирлыг сонсдог гэдэг нь ямар утгатай бол? 이 우상을 섬기는 사람들은 우상한테 기도 잘합니다. Шүтэн шүтдэг хүмүүсийг харах юм бол тэр шүтэнтэй үнэхээр сайн залбирдаг. 옛날 엘리야 때 바알이여 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 응답하소서 응답하소서 막 기도하잖아요. Тэр үед тэр Илияг байх үед тийм ээ баала бидэнд хариулаач гэдэл залбирдаг байсан биз? 그 사람들은 그렇게 열심히 기도하는데 Тэр хүмүүс хүртэл тэгэж хичээнгүүлэн залбираад байна. 응답해 줄 수 없는 대상 앞에 그렇게 열심히 기도하는데 Өөрт нь ганц үгч хариулж чадахгүй тэр зүйлийн өмнө ингэж хичээнгүүлэн залбираад байна шүү дээ. 근데 응답해 주실 수 있는 하나님께 그 백성은 너무나도 기도를 안 하는 거예요. Гэтэл хариулж чадах түүний өмнө ард түмэн нь үнэхээр залбирахгүй байгаад байдаг. 하나님은 듣고 계시고 살아 계신다니까요. Бурхан сонсч байдаг, Бурхан амьд шүү дээ. 부끄러워도 괜찮아요. Үгүй ичмээр байсан ч болно. 죄가 있어도 괜찮아. Гим нүгэл байсан ч болно. 그 있는 모습 그대로 하나님 앞에 나오라고 얘기하시는 겁니다. Яг тэр байгаа төр төрхөөрөө л Бурханы өмнө хүрээд ирээ гэж байгаа юм. 그리고 기도를 들으신다고 얘기하신 이유가 뭘까요? Тэгээд залбирлыг сонсдог гэж хэлсэн шалтгаан нь юу байх вэ? 그 기도를 이루어 줄 수 있는 능력이 있으니까 기도를 들으시는 겁니다. Энэ залбирлыг биелүүлэх хүч нь байгаа учраас л сонсдог байх нь. 하나님 모든 것을 아십니다. Бурхан бүгдийг мэддэг. 우리가 필요한 모든 것을 다 아셔요. Бидэнд юу хэрэгтэй байгаа бүх зүйлийг мэднэ. 근데 아신다고 다 도와주지 않거든. Гэхдээ мэддэг гэд бүгдэнд нь туслана гэсэн үг биш. 기도하라고 얘기하시는 거예요. Залбир гэж хэлээд байна. 기도하면 도와주겠다. Залбирах юм бол туслая. 근데 기도 안 해요. Гэтэл залбирдаггүй. 그렇게 육신에 져서 육신대로 살고 있으면서 그 육신을 쳐서 이기는 기도를 안 하는 거예요. Махбодоо ялагдаад тэгэл махбодын дагуу амьдарч байгаа хүн тэр махбодоо ялаад залбирыг хийхгүй байгаа. 그 육신을 버리고 싶지 않다는 뜻이잖아요. Энэ чинь махбодоо хаймааргүй байна л гэсэн үг шүү дээ. 육신을 버리고 싶으면 기도해야 되는 겁니다. Махбодоо ялмаар байгаа бол залбирах хэрэгтэй. 육신하고 싸워서 이기고 싶으면 하나님의 도우심을 구해야 되는 겁니다. Махбодтойгоо тэмцэлдэн ялахыг хүсэж байгаа бол Бурханы тусламжийг гуйх ёстой юм. 사랑하는 가족들의 영혼을 위해서 왜 기도 안 합니까? Хайртай гэр бүлийнхээ тэр сүнслүүдийн төлөө яагаад залбирахгүй байгаа юм бэ? 그 영혼들을 지옥에 그냥 보내려고? Тэр сүнслүүдийг зүгээр л там руу явуулах юм уу? 그럴 수 없잖아요. Тэг харахгүй шүү дээ. 더 신앙생활 잘하기를 위해서 기도해야죠. Илүү итгэлээр сайн амьдрий гэж түүний төлөө залбирах ёстой. 기도하면 도와주겠다고 하시는데 Залбирах юм бол туслая гэж байгаа. 그냥 우상 앞에 기도하는 거랑 우리 기도는 다르다는데
Зүгээр нэг шүтээний өмнө залбирах болон бидний залбирал хоёр л ондоо. 근데 진짜 정작 기도해야 될 사람들은 기도 안 하는 거예요. Гэтэл үнэхээр яг жинхнээсээ залбирах ёстой тэр хүмүүс нь өөрсдөө залбирахгүй байна. 자, 한국에 가면요. Солонгост очих юм бол 교회 다니는 사람들 중에 기도를 정말 잘하는 사람들이 있습니다. сүмд явдаг хүмүүс дондор үнэхээр сайн залбирдаг хүмүүс бий. 금요일 밤만 되면 밤새서 기도한대요. 5 дахь орой болох юм бол ингээд шүнжин залбирдаг гэж байгаа. 그리고 새벽 4시에 모여가지고 4시, 5시에 모여가지고 기도하는 사람들 많습니다. За тэгээд өөрийн 4 5 цагт хамтдаа цуглаж байгаа залбирдаг тийм хүмүүс зөндөө бий. 심지어 교회당이 모여가지고 За бүр сүм дээрээ цуглаж байгаад. 새벽 4시에, 새벽 5시에 Өөрийн 4 цагт, 5 цагт 새벽 기도라는 걸 합니다. өөрийн залбирал гэдэг юм хийдэг. 그도 안 되면 기도원을 만들어 놓고 저 산속에 들어가서 거기 가서 기도하는 거예요. За тэгээд ч болохгүй байх юм бол тиймээ залбирлын газар гэдэг зүйл гаргаж байгаад бүр тэр уулын орой дээр очиж байгаа тэр ой дунд залбирдаг гин. 근데 문제는 그 사람들은 하나님과 해결되지 않은 게 있거든요. Гэтэл нэг асуудал нь юу вэ гэвэл тэр хүмүүс бурхны өмнө шийдвэрлэж чадаагүй нэг зүйл байгаа. 죄가 해결되지 않은 사람들이에요. Гим нүглийн шийдвэрлэгдээгүй хүмүүс. 하나님 그 죄가 해결되지 않은 사람들의 기도는 듣지 않습니다. Бурхан тэр гим нүглийн шийдвэрлэгдээгүй хүмүүсийн залбирлыг сонсдоггүй. 그 죄 해결하고 와 그렇게 얘기하시는데 그 사람들은 못 알아듣거든. Наад нүглээ шийдвэрлээд хүрээд ирээ гэдэг байхад нөгөө хүмүүс нь ойлгохгүй байгаа юм. 자, 우상을 섬기는 사람들도 기도 잘합니다. Шүтэн шүтдэг хүмүүс хүртэл маш сайн залбирдаг. 죄를 해결 못해서 지옥 갈 기독교인들도 기도 잘합니다. Гим нүглээ шийдвэрлэж чадаагүй там руу явж байгаа зүгээр Христийн шашинтай хүмүүс ч маш сайн залбирдаг. 근데 정작 기도해야 될 하나님의 아들들은 기도를 너무 안 해. Гэтэл яг жинхэнэ залбирах ёстой байгаа Бурхны хүүхдүүд болсон хүмүүс нь сайн 기도를 залбирдаг. 길게 하고 많이 하는 게 중요한 게 아닙니다. Залбирлыг уртаар олон залбирна гэдэг чухал биш ээ. 정말 자신에게 필요한 것을 하나님께 구하는 것을 말하는 겁니다. Үнэхээр өөртөө хэрэгтэй байгаа зүйлийг Бурханаас гуйхыг л хэлж байгаа. 여러분들 어떤 신앙생활 하고 싶습니까? Та бүхэн ямар итгэлээр амьдрахыг хүсэж байна? 정말 잘하고 싶을 거 아니에요. Үнэхээр сайн амьдрий гэж хүсэж байгаа үсттэй. 그 이 은혜를 보답하고 싶을 거 아닙니까? Тэгж байж энэ нэгүсэлт нь эргүүлэн хариулж чадна шүү 이 дээ тийм үү? 육신을 쳐서 복종시키고 싶지 않아요? Энэ махбодоо ялан дийлмээр байгаа үсттэй. 사랑하는 영혼들을 천국에 데려가고 싶지 않습니까? Хайртай хүмүүсээ диваачнаар дагуулan явахыг хүсэхгүй байна уу? 그리고 행복한 가정을 이루고 싶지 않습니까? Тэгээд ад жаргалтай гэр бүлтэй болохыг та хүсэхгүй байна уу? 거기에 방해되는 것들 그것을 버리고 싶지 않습니까? Түүнд нь саад болоод байгаа зүйлсээ та хаймаар байна уу? 그 기도해야 된다니까. Тэгвэл залбирах хэрэгтэй. 우리의 의지나 우리의 능력은 그걸 이룰 수가 없는 거 잘 알잖아요. Бид бүхний тэр хүсэл тэмүүлэл бидний хүч чадал бол түүнийг биелүүлж чадахгүй гэдгийг бид нар маш сайн мэднэ. 그거로 안 되니까 하나님께 매달리라는 겁니다. Түүгээр боломжгүй учраас Бурханаас зөөгдөө гэж хэлж байгаа юм. 그러니까 많은 시간 기도하라는 얘기가 아닙니다. Энэ нь олон цаг залбираа гэсэн үг ш. 그러니까 무엇을 구해야 될지 그걸 정리해 보셔요. Харин би юу гуйх ёстой вэ гэдгийг нэг зэгцлээд үзээрэй. 자기 자신의 신앙생활을 위해서 Өөрийнхөө итгэлийн амьдралын төлөө 버려야 될 것이 무엇인지 хаях ёстой зүйл маань юу вэ? 그걸 위해서 정리해 보셔요. Түүнийхээ төлөө та нэг зэгцлээд үз. 그리고 주변의 가족들을 위해서 어떤 기도를 해야 될지, Эргэн тойрон гэр бүлийнхнийхээ төлөө юу залбирах ёстой вэ? 형제 자매를 위해서 어떤 기도를 해야 될지 Ахан дүүснийхээ төлөө юу гэж залбирах ёстой вэ? 한번 정리를 해봐요. Түүнийг нэг зэгцлээд үз. 그리고 내가 꼭 전도하고자 하는 사람이 누군지 Дээрээс нь миний заавал сайн мэдээд харах ёстой хүн хэн блэ? 그 이름들을 다 정리해봐요. Нэрсийг нь бичээрэй. 그럼 노트에 그걸 다 기록할 수가 있습니다. За тэгэх юм бол энэ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр түүнийг бүгдийг бичих боломжтой юм. 그리고 그 노트 보면서 기도하신다고 하나님 뭐라고 안 합니다. Тэр бичсэн зүйлээ хараад залбираад байна гэж Бурхан та бүхнийг загнахгүй шүү дээ. 눈 뜨고 기도한다고 하나님 뭐라고 얘기 안 합니다. Нүдээ нээлттэй залбираад байна гэж Бурхан та бүхнийг зэмлэхгүй. 하나님께 그 기도할 것이 얼마나 많은지 몰라요. Бурханы өмнө залбирах ёстой юм ямар их байдаг гэ. 그 기도를 하다 보면은 기도가 생활이 됩니다.
ингэж залбираад явах юм бол энэ залбирал маань өөрөө амьдрал болдог. 그 기도가 자연스럽게 되는 거예요. Энэ залбирал өөрөө их энгийн болж эхэлнэ гэсэн үг. 그래서 걸어가면서도 기도할 수 있고 Тийм үедээ хүн явж байхдаа ч залбирч болно. 정말 항상 기도하라는 말씀이 무슨 뜻인지 알게 될 겁니다. Байнга залбир гэсэн тэр үг нь ямар утгатай вэ гэдгийг ойлгоно гэсэн үг. 기도를 들으시는 하나님은 그 기도를 이루실 수 있는 능력이 있는 분입니다. Энэ залбирлыг сонсдог бурхан маань энэхүү залбирлыг биелүүлэх хүч чадланч байгаа юм. 그리고 하나님은 기적을 일으키는 분이에요. Тэгээд бурхан гайхамшигаа үйлддэг нэг. 기적이 진짜 있습니다. Гайхамшиг гэж үнэхээр байгаа шүү дээ. 근데 이 기적이 일어나도 그게 기적이 일어났는지 모르는 사람들도 많아. Энэ гайхамшиг биелэгдчихэд байхад гайхамшиг болсон үгүйгч мэддэггүй хүмүүс олон байна. 자기가 기도한 걸 하나님이 이루어 주셨어요. Өөрийнх нь залбирж исэн зүйлийг бурхан биелүүлж өглөө. 근데 그걸 모르고 지나가요. Гэтэл тэрийг мэдэхгүй өнгөрөөд явчихдаг. 어떤 사람은 그걸 알죠. Зарим хүмүүс нь тэрийг мэддэг. 하나님이 내 기도를 이루어 주셨구나. Бурхан миний залбирлыг биелүүлж өгсөн байж тээ. 하나님께 감사하고 또 기도하겠죠. Тэгээд бурхан талархаа тэр хүн дахиад залбирна үсттэй. 근데 그걸 잊어버렸어. Гэтэл нөгөөдхөө мартчихлаа. 하나님 도와주셨는데 Бурхан тусалж гад байхад 감사하지 않을 것이고 또 다들 기도하지 그동안- 않을 것이고 талархдаггүй байх нь дахиад залбирдаггүй байх нь. 그 기도를 또 잊어버리고 살게 되는 겁니다. Ингээд дахиад залбирлаа мартаад амьдраад байдаг. 하나님은 기도를 들으시는 분입니다. Бурхан бол залбирлыг сонсдог юм аа. 우리 여기 있는 분들이 모두 기도하면은 하나님은 시끄러워서 한 사람 기도만 알아듣는 게 아니에요. Энд байгаа бүх хүн залбирахад бурхан тийм ээ чихэн шуугсандаа ганцхан үнийхээ сонсно гэсэн үг ерөөсөө биш. 그 한국의 어리석은 사람들이 이렇게 하는 겁니다. Солонгост жоохон мунхаг хүмүүс байгаа ингэдэг. 새벽에 이렇게 모여요, 교회당에. Үүрээр ингээд чуулган дээр ингээд цугладаг. 우리도 모일까? Бүгдээрээс тоглодог болох уу? 그럼 기도 좀 잘할 것 같으면 진짜 새벽마다 오라 그러고 싶어요. Үнэхээр тэгээд сайн залбирдаг болно гэвэл өдөр болго үүрээр ирээрэй гэж хэлмээр. 근데 그 새벽에 기도하는 거냐? 한국에서 만들어진 기독교 문화래. Гэхдээ энэ үүрийн залбирал гэдэг зүйл Солонгосоос үүсэн бий болсон нэг христийн шашны одоо соёл гэж байгаа юм. 한국 사람들만 그걸 해요. Солонгосчууд л тэгдэг гин. 그리고 한국이 요즘은 또 잘 나가니까 전 세계에 그걸 또 퍼뜨리고 있어. За тэгээд солонгосчууд одоо өөрсдөө их сайн мундаг болоод ирэхээр дэлхийд үүнийгээ сурталчлаа тарааж эхэлж байгаа. 근데 한국에 기독교 성경을 전해줬던 나라가 미국, 영국 그런 데잖아요. Солонгос сайн мэдээг анх хүргэсэн улс чинь Англи байна, Америк байна тийм ээ. 이제 새벽에 기도하는 게 미국에도 가서 있어요 지금. Тэгсэн чинь одоо нөгөө үүрийн залбирал нь Америк руу очсон гэж. 근데 그 사람들 어떻게 기도하는지 아세요? Тэр хүмүүс яаж залбирдгийг мэдв үү? 목소리 커야 하나님이 들으신다. Чанга хаширч ижил бурхан сонсноо. Эзэн минь ээ. 큰 소리로 해야 듣는다고 생각하는 겁니다. Тийм ээ бусдаас илүү чанга гарч иж бурхан минийхийг сонсно гэж боддог гэсэн. 그렇게 기도해요. Тэгээ залбирдаг байхгүй юу? 그래서 한국에서는 교회당이 옆에 지어지면은 집값이 떨어진대요. За тийм ээ Солонгост хэрвээ амьдарч байгаа газрынх нь хажууд сүм баригдах юм бол тэр байрнуудын үн ундаг гинэ. 밤새도록 울고 Шүнжэнгөө орилоод. 새벽마다 울고 Дээрээс нь үүрээр орилоод. 시끄러워서 못 살겠다. Өөртөө үнэхээр дуу чимээтэй амьдарч чадахгүй юм байна гэдэг. 집을 싸게 내놓고 이사 간답니다. Тэгээд хямдханаарч болохоо гэрээ зараад тэгээд тэндээсээ нүүдгээ гэж байгаа. 근데 큰 소리로 기도해야만 들으시는 하나님이 진짜 하나님일까? Гэхдээ заавал чангаар хашгир залбирж сонсдог бурхан жинхэнэ бурхан мөн болов? 진심으로 하는 사람 기도를 들으시는 분입니다. Харин чин сэтгэлээсээ залбирж байгаа хүний залбирлыг л сонсдог. 그분이 진짜지. Тэр л жинхэнэ байна үстэй. 그 사람들은 가짜 하나님한테 기도하는 거예요. Тэр хүмүүсийн хувьд хуурамч бурхны өмнө залбираад байна. 큰 소리로 외쳐야만 들으시는 하나님이 무슨 하나님이에요? Чангаар хашгирч ижил сонсдог бурхан гэвэл ямар юмны бурхан байх юм бэ? 그 마음으로 진심으로 기도하는 그 기도를 들으시는 겁니다. чин сэтгэлээс гуйн хүсэж байгаа тэр залбирлыг сонсдог. 기도하라고 왜 얘기하실까요? Яагаад залбир гэж хэлсэн юм бол? 우리를 사랑하시니까. Биднийг хайрладаг учраас. 더 주고 싶으시니까. Илүү ихийг өгье гэж хүсээд байна. 도와주고 싶으시니까 기도하라고 얘기하시는 겁니다. Туслах юмсан гэсэндээ биднийг залбираарай гэж байгаа юм. 그 기도해요.
그 залбирна. 기도가 이렇게 중요한 걸 아무리 말씀드려도 행하지 않으면 그건 죽은 믿음인 겁니다. Залбирал чухал гэж хичнээн олон хэллээч гэлээ. Түүнийг ойлгочод үйлдэхгүй байвал эн чинь үхмэл итгэл байгаа юм. 자, 예레미야 Иремья 33장입니다. 33-ыг харъя. 예레미야 33장 2절 3절입니다. Иремья 33-ийн 2, 3. 자, 2절은 형제님들이 읽겠습니다. 2-ыг ах нар маань уншия. 3절은 자매님들이 읽겠습니다. 3-ыг эгч нар маань уншнаа. 자, 형제님들부터 읽겠습니다. За анхнараас эхлээд уншицгаая. Газар дэлхийг бүтээсэн эзэн тогтоохын тулд түүнийг бүрэлдүүлсэн эзэн ингэж айлдаж байна. Түүний нэр бол эзэн. 내게 부르짖으라. Намайг дууд. 내가 응답하겠다. Би чамд хариулж. 내가 크고 비밀한 일을 너에게 나타내 주겠다. Чиний мэдэхгүй авгаагүй ч зүйлийг би чамд ярих болно. 그러니까 기도하라고. Тийм учраас залбираа. 나는 일을 행하는 하나님이다. Би бол үүнийг үйлддэг бурхан юм. 그 일을 이룰 수 있는 능력이 있는 하나님이다. Үүнийг үйлдэх хүч чадалтай бурхан юм аа. 그 여기 그 이름이 여호와로 되어 있습니다. 그 이름 자, 이 이대로 하면- 원문의 여호와입니다. Түүний нэр бол 여호와 гэж гарч байгаа. 여기 그 이름을 주라가 아니라 여호와라 하는 얘가 말씀하신 겁니다. Түүний нэр бол эзэн биш харин түүний нэр бол 여호와 тэр нэгийг хэлж байгаа. 여호와라는 이름의 뜻이 있어요. 여호와 гэдэг үгийн утга бий. 약속은 내 반드시 지키시는 분이다. 그런 의미가 있는 겁니다. Амлалтаа гарцаагүй сахидаг нэгэн гэсэн утгатай. 그러니까 기도하면 반드시 들어주겠다. 그 이름이 여호와다 이렇게 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас залбирах юм бол би түүнийг биелүүлэх болно. Түүний нэр бол 여호와 юм аа. 자, 32장 32-ийн 26절 26, 27절입니다. 27 байна. 26절 27절 또 같이 읽어보겠습니다. За 26, 27-ыг бас хамт уншия. Тэгтэл эзний үг Иремьяд ирж айлдахдаа үзэгтэн би эзэн бүх махбодын бурхан надад ямар нэгэн дэндүү хэцүү зүйл гэж байх уу? 자, 여기도 나는 여호와요 모든 육체의 하나님이라. Энд дээр бас хэлсэн байна. Үзэгтэн би бол Йохова бүх махбодын бурхан. 여호와 하나님. Йохова бурхан. 여호와는 약속을 지키시는 분이라는 뜻이고요. Йохова гэдэг нь амлалтаа сахигч гэсэн утгатай. 하나님은 능력이 있는 분이라는 뜻입니다. Бурхан гэдэг нь хүч чадалтай нэгэн гэсэн утгатай. 내게 능치 못한 일이 있겠느냐? Надад ямар нэгэн дэндүү хэцүү зүйл гэж байх уу? 그러니까 기도하라 그 얘기잖아요. Тиймээс л залбираа гэж хэлээд 자, байгаа. 29장 29-р бүлгийн 11절. 11 байна. 29장 11절입니다. 29-ийн 11, 11절부터 13절까지 11-ээс 13 또 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гайхамшигын бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Та нар намайг дуудаж ирж над руу залбирахад би та нарыг сонсно. 기도하라 그렇게 얘기하시는 겁니다. 13절까지. 13절까지. За 13-ыг уншия. Та нар намайг хайх бөгөөд бүхий л зүрхээрээ намайг хайвал олно. 기도하라고. Залбир гэж. 내가 듣고 이루어 주겠다고. Би сонсоод биелүүлнэ. 근데 이스라엘 민족이 기도를 안 했어요. Гэтэл Израильчууд залбираагүй. 왜? Яагаад вэ? 하나님 안 믿으니까. Бурханд итгээгүй.
하나님 필요 없으니까. Бурхан өөрсдөнд нь хэрэггүй. 하나님 도움 없어도 잘 살 수 있으니까 Бурханы тусламж байхгүй байсан ч сайн амьдрч чадна. 이스라엘 민족 기도 안 했어요. Тийм учраас Израильчууд залбираагүй. 우리도 기도 안 해요. Бид ч залбирдаггүй. 왜? Ягаад вэ? 하나님 안 믿어서? Бурханд итгэхгүй дээ. 하나님 도움 필요 없어서? Бурханы тусламж хэрэггүй болохоор 하나님 없어도 잘 살 수 있어서? Бурхан байхгүй байсан сайн амьдрч чадахгүй. 아니잖아요. Үгүй үстэй. 근데 왜 이스라엘과 똑같은 그 길을 따라가냐고. Гэтэл яагаад Израильчуудтай яг адилхан замаар яваад байгаа юм болоо? 기도해야죠. Залбирах хэрэгтэй шүү дээ. 이스라엘 왜 망했게요? Израиль яагаад сүрсэн бол? 하나님을 떠났기 때문에 망한 겁니다. Бурханаас холдсон учраас л сүрсэн. 하나님께 가까이 나아가는 게 기도하는 거라니까요. Бурхан руу ойртох нь залбирч байгаа хэрэг юм а гэсэн. 버리고 싶은 것이 있으면 기도해요. Хаяхыг хүсэж байгаа зүйл байвал залбираа. 나는 이 담배를 꼭 끊고 싶습니다. Би энэ тамхиал хаymаар байна. 기도해요. Тэгвэл залбир. 술 끊고 싶습니다. Архиа хаymаар байна. 매일매일 매 순간 기도해요. Өдөр бүр хорон мөчмөрт залбир. 막 도박하는 사람 있어, 도박. За дээрээс нь мөрөдөө тоглоом тоглодог хүн бэ. 기도해요. Залбир. 이거 끊게 해 주십시오. Энийгээ таслахад минь туслаач яа гэд. 그리고 잘못된 습관이 있으면 기도해요. Муу зуршил байгаа бол залбираарай. 유튜브 때문에 잠을 못 자. YouTube-ээс болоод унтахгүй байна. 페이스북 때문에 잠을 못 자. Facebook-ээсээ болоод унтахгүй байна. 공부를 못 해. Хичээлээ хийж чадахгүй байна. 기도해요. Тэгвэл залбир. 이거 좀 끊게 해달라고. Энийгээ зогсооход минь таслахад минь туслаач. 하나님 도와주실 수 있다니까요. Бурхан тусалж чадна гэдэг хад. 하나님은 우리 기도를 기뻐하시고 기다리고 계십니다. Бурхан бидний залбирлыг таалан баярладаг, хүлээж байдаг. 하나님은 쉬지 말고 기도하 그 찬송하라고 말씀 안 합니다. Бурхан тасралтгүйгээр магтан дуул гэж хэлээгүй байгаа. 쉬지 말고 성경 읽으라고 얘기 안 하셔요. Тасралтгүй Библийг унш гэж хэлээгүй. 쉬지 말고 기도하라고 하십니다. Харин тасралтгүй залбир гэж хэлсэн. 항상 기도하고 살라 이 말이야. Байнга залбирч амьдраа гэж байгаа юм. 그리고 기도 뒤에 중요한 게 있습니다. Залбирлын дараа бас чухал зүйл бий. 감사합니다. 감사. Талархал юм, талархал. 아니, 기도를 이루어 주셨는데 감사하는 기도를 안 하는 사람들이 있어요. Залбирлыг нь биелүүлээд өгөхөд эргүүлээд талархаж залбирдаггүй хүмүүс байдаг. 우리 어린 아이들이 엄마 뭐 좀 사주세요 막 그렇게 부탁하고 있습니다. За жаахан хүүхдүүд ээждэрээ очихсан ээжээ ийм юм аваад өгөөч гэж гуйж байна. 그래서 뭘 사줬습니다. За аваад өглөө. 그래 여기 있다. За энэ байна. 근데 그것만 딱 받고 도망가는 거야. Гэтэл нөгөөдх нь гарнаас нь авчаал зүхтаа яваад гэж байгаа. 뭔가 좀 기분 안 좋죠. Тэгэхээр нэг л сэтгэл таагүй байдаг үз. 화해를 해야 될 거 아니에요. Баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй үстэй. 근데 그걸 안 하는 거야. Гэтэл тэгж хэлдэггүй. 자, 기도만큼 중요한 게 감사합니다. Тэгвэл залбирлын дайтай чухал зүйл нь талархал юм. 성경에 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Библиэд жигсэн залбиралдаа талархалтайгаар сэргэг бай гэж хэлж байгаа. 자, 기도를 이루어 주실 겁니다. Залбирлыг биелүүлж өгнө. 그럼 진심으로 감사하는 기도를 해야 돼요. Тэгвэл үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархан залбирах хэрэгтэй. 그럼 하나님은 감사하고 있구나. Тэгвэл бурхан гараад талархаж 내가 байна. 다음 기도도 들어줘야지. Би тэгвэл дараагийн залбирлын ч гэсэн сонсож өгнө. 그러실 거 아니에요. Тэг нь үстэй. 자, 사람은 하나님의 형상대로 지음 받았습니다. Хүн бол бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн. 하나님과 사람은 비슷한 거예요. Бурхан хүн хоёр төстэй байна. 우리가 감사하면 감사해야 하는 사람을 우리가 더 사랑하고 더 도와주고 싶어 하잖아요. Бид өхөн надад талархаж байгаа хүнд эргүүлээд илүү туслах юмсан, илүү юм зүйлийг өгөх юмсан гэж хүсдэг штэ. 하나님도 마찬가지입니다. Тэгвэл бурхан ч гэсэн адилхан байна. 우리가 감사하는 걸 기뻐하시고 또 더 도와주고 싶어 하시는 겁니다. Бидний талархаж байгааг хараад баярлдаг байх нь илүү ихэд туслах юмсан гэж хүсдэг байх нь. 이제 저는 저희 아이들을 위해서 어떨 때는 도와주지 않을 때가 있습니다. За би заримдаа хүүхдүүдтэй туслахгүй үе гэж би. 그죠? 아이들 도와주는 건 그 아이들의 힘을 약하게 하는 거니까. Хүүхдүүдтэй туслаад байх нь
хүүхдүүдээ сул дорой болгоод байдаг. 하나님도 마찬가지입니다. Бурхан ч гэсэн адилхан. 안 들어주실 때가 있어. Сонсохгүй үе гэж байна. 그러나 우리를 위해서인 겁니다. Гэхдээ бидний төлөө тэгж байгаа. 필요한 것은 다 주셔요. Хэрэгтэй юмыг нь бүгдийг өгнө. 필요 없는 걸 구하면 안 주시지만 Хэрэггүй зүйл гуугаад байвал өгөхгүй. 필요한 것은 다 주십니다. Гэхдээ хэрэгтэй зүйлийг нь заавал өгдөг. 깨어 있어야지 그 모든 걸 받을 수 있는 겁니다. Сэргэг байж тэр бүх зүйлийг авч хүртэж 자, чадна. 솔로몬의 기도로 가보겠습니다. Соломоны залбир руу эргээд очицгоё. 열왕기상 3장입니다. 1-р хаад 3. 자, 이제 다윗이 죽었습니다. За, Давид өөд болсон. 솔로몬이 왕이 됐습니다. Соломон хаан болж байгаа. 근데 다윗은 정말 아주 훌륭한 왕이었잖아요. Давид бол үнэхээр гайхамшигтай хаан байсан тийм ээ. 그리고 다윗은 이 나라를 너무나도 강하게 해놓은 겁니다. Дээрээс нь Давид энэ улс орноо үнэхээр хүчрхэг болгочихсон байгаа. 근데 솔로몬은 어린 아이예요. Харин Соломоны хувьд балчир хүү. 근데 솔로몬이 뭘 선택했을까요? Соломон юуг сонгосон бол 하나님께 도와달라고 하자. Бурханаас туслаачаа гэж гуй. 하나님께 나아가자. Бурхан дээр очие. 그럼 내 마음을 어떻게 표현할까? Тэгвэл өөрийнхөө сэтгэлийг би юу гэж илэрхийлэн хэлэх вэ? 소를 10마리 정도 잡아서 바칠까? 10마리. За 10 үхэр өргөх үү? 아니야, 10마리는 부족할 거야. Үгүй 10 бол дутх юм байна. 양을 100마리를 바칠까? Эсвэл 100 хон өргөх үү? 아니야, 내 마음보단 그건 너무 부족해. Үгүй миний сэтгэлээс чинь энэ үнэхээр дутмаг байна. 그래, 1000마리를 드리자. Тэгвэл 1000-ыг өргөе. 그래서 소, 양, 염소 1000마리를 끌고 기브온으로 올라간 겁니다. Тэгээд үхэр хон ямааг аваад 1000-ыг аваад Гибеонд очсон. 성전이 아직 지어지지 않았잖아요. Тэр үед ариун өргөө баригдаагүй байсан тийм ээ. 그리고 거기서 소와 양과 염소 1000마리를 하나님께 잡아 드리는 겁니다. Тэгээд тэр газарт Бурхан зориулсан тэр үхэр хон ямаа 1000 малыг Бурханд өргөсөн байна. 1000마리 잡는 거 엄청난 거죠. 1000-ыг нийтлнаа гэдэг чинь маш их хэмжээний штэ. 그걸 다 번제로 드려야 돼. Тэр бүх зүйлийг шатаан тахих хэвээр. 아마 옆에서는 칼로 소나 양들을 죽이는 사람들이 있을 겁니다. Магадгүй тэр хажуу талд нь тийм ээ. Одоо хутгаар тэр амьтдыг малуудыг нядалж байгаа хүмүүс байгаа. 그리고 또 한쪽에서는 그 피를 다 빼고 있겠죠. Тэгвэл нөгөө талд нь бас хүмүүс тэр цусыг нь тусч авч байгаа үстэй. 계속 1000마리가 쌓이고 있는 거예요. За ингээл 1000 мал тэнд ингээл овоорсоор байна. 또 많은 사람들이 이제 소나 양이나 염소에 각을 두고 있겠죠. 잘라내고 있겠죠. За дээрээс нь үе олон хүмүүс тэнд нөгөө авчирсан үхэр хон ямаага тэнд нь шулаад л одоо хэрчиж байж таарна. 그리고 번제단 위에 그걸 던지는 겁니다. За тэгээд түүнийг тахилын ширээ рүү шидэн өргөж. 그 장면 한번 상상해 보셔요. Тэр дүр зургийг та нэг төсөөлөд үзээрэй. 그 짐승에서 기름이 떨어집니다. Тэр амьтдын биенээс нь тос урсан. 기름 떨어지면 불이 얼마큼 뜨겁게 올라가겠습니까? Тэр өөх тос нь урсах юм бол тэр нь ямар их галыг бадрааж асаах вэ? 계속 거기다가 그 짐승들을 던지는 겁니다. 불 Тасралтгүй 위에다가. тэр гал руу, тэр тахилын гал руу тэр мал амьтдын өргөлийг өргөсөөр байна. 아마 까만 연기가 하늘 높이 올라가고 있겠죠. Магадгүй хар хүрэн утаа тэнгэр өөдөө бориглоод гарсан баг тийм үү? 아마 그 타는 냄새가 그 주변을 그 온 기본 산 전체를 주변까지 다 덮었을 겁니다. Магадгүй тэнд шатлан түлэгдэж байгаа үнэр нь эргэн тойрны бүх газраар нь дүүрсэн баг. 그게 솔로몬의 간절함이었던 겁니다. Энэ нь Соломоны чин сэтгэл байсан юм. 10마리가 아니고 10 биш, 100마리가 아니고 100 ч биш. 1000마리를 드려야지 되는 겁니다. 1000-ыг өргөж байж одоо нэг болж байна. 왜 이 일은 너무 중요하니까. Ягаад гэвэл энэ үнэхээр чухал учраас. 이 이스라엘을 올바른 길로 이끌어가는 그게 얼마나 큰 일이겠습니까? Энэ Израилийг зөв замаар удирдан захирна гэдэг ямар том агуу ажил байх вэ? 그래서 1000 번제는 솔로몬의 간절함이었던 거예요. Тийм учраас энэ 1000 шатаал тахил нь Соломоны чин сэтгэлийг хэлж байгаа. 여러분의 기도는 어느 정도 몇 마리 정도 바치는 기도입니까? Тэгвэл та бүхний залбирал хэр зэрэг хичнээн шатаал тахилыг өргөх дайных бол 1000 번제를 드려야지. 1000 шатаал тахилыг өргөх хэрэгтэй биз?
첫날, 천일 동안 끊임없이 기도해 봐요. Тийм ээ. Мянган өдрийн турш та бүхэн тасралтгүйгээр нэг залбираад үзээрэй. 하나님 들어주실 겁니다. Бурхан сонсч таарна. 한 마리가 하루라고 생각한다면은 천일이면 아마 기도 안 들어주시는 기도는 하나도 없을 거예요. Нэг малыг нэг өдөр гэж тооцох юм бол 1000 байхад Бурхан түүнээс сонсохгүй зүйл гэж байхгүй байсан гэсэн үг. 4절입니다. Дөрвийг харцгаая. 열왕기상 3장 4절. 1-р хаад 3-ын 4. 이 왕이 제사하러 기브온으로 가니 거기는 산당이 큼이라. Гол мөрөглийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан дахил өргөхөөр зорив. 솔로몬의 간절한 그 기도를 위해서는 기브온으로 가야 됐던 겁니다. Соломон чин сэтгэлийнхээ залбирлын төлөө энэ Гибеон руу заавал очих ёстой 그 байсан. 단에 1000 번제를 드렸더니 Соломон тэр тахилын ширээн дээр 1000 шатаал тахил өргөлөө. 1000 번제를 드렸습니다. 1000 шатаал тахилыг өргөсөн. 그 밤에 하나님이 솔로몬에게 나타나셨습니다. Тэр шөнө нь Бурхан Соломоны зүүдэнд орсон. 5절 같이 읽겠습니다. 5-ыг хамт уншия. Гибеонд байхад шөнө нь Соломоны зүүдэнд эзэн үзэгдэж би чамд юу өгөх вэ? Надаас гуйгтун гэж Бурхан айлдав. 아마 그 1000 번제를 드리고 아마 밤늦게 끝났을 것 같아요. 그 번제 드리는 일이. За магадгүй тийм ээ 1000 шатаал тахил өргөсөн гэвэл энэ шатаал тахил нь дуусах гэж нэлээд оройтож дууссан баг тийм ээ. 그죠? 1000마리 잡는 거 시간 많이 걸려요. Одоо 1000 малыг нядлан гэдэг чинь маш их хугацаа зарцуулна шүү дээ. 그죠? 1000 번제를 드리는 시간이 상당히 많이 걸렸을 겁니다. Тэгэхээр 1000 шатаал тахил өргөхийн тулд маш их хугацаа энд зарцуулсан байж таарна. 그 왕궁으로 갈 시간이 없고 그냥 그 기본에서 잠을 잔 겁니다. Тийм учраас эргээд хааны ордон руугаа явах цаг байгаагүй энэ Гибеондо хоноглосон байна. 드디어 하나님이 솔로몬의 꿈에 나타나셨어요. Гэтэл тэр үед Бурхан Соломоны зүүдэнд нь үзэгдсэн баг юм. 그리고 말씀하십니다. Тэгээд хэлж 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. би чамд юу өгөх вэ? Надаас гуйгтун. 그 간절하니까 그 기도를 이루어 주신 거잖아요. Чин сэтгэлийг байсан учраас л энэ залбирлыг нь биелүүлж өгсөн байгаа. 우리에게도 어느 날 밤에 하나님이 나타나셨을 거예요. Бид бүхэнд ч ихсэн хизээ нэгэн өдөр Бурхан бидний зүүдэнд орж ирсэн л байгаа. 우리가 기억을 못할 수도 있습니다. Бид нар санахгүй ч гэж болно. 그리고 물으셨을 거예요. Тэгээд асуусан баг. 내가 내게 무엇을 줄고 너는 비 참- 구하라. Юу өгөх вэ? Надаас гуйгтун. 그때 솔로몬이 말합니다. 솔로몬이 대답합니다. За тэр үед Соломон хэлж байгаа 6절부터 6-аас 긴 말을 하죠. маш уртаар хэлсэн. 내 아버지 다윗이 이룬 이 나라는 너무나도 큽니다. Миний эцэг Давидын босгосон энэ улс үнэхээр агуу том билээ. 그리고 이 종은 너무나도 작습니다. Дээрээс нь таны зарцуулах би үнэхээр өчүүхэ. 이 나라를 잘 다스릴 수 있도록 지혜로운 마음을 주십시오. Энэ улсыг зөвөр удирдахад та надад мэрэгэн ухааныг өгөөч. 우리에게 나타나셔서 물으셨을 때는 뭘 구하실 겁니까? Бид бүхэнд Бурхан гарч ирээд асуух үед бид нар юу гуйх вэ? 뭘 구하시겠습니까? Та юу гуйх вэ? 이 솔로몬 같이 구해야 되는 겁니다. Соломонтой адилхан зүйлийг гуйх хэрэгтэй. 지혜를 구해야죠. Мэрэгэн ухааныг гуйх. 지혜가 제일이니 Мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд зүйл. 지혜를 구해야 됩니다. Мэрэгэн ухааныг гуйх хэрэгтэй. 지혜가 있으면 다 할 수 있어요. Мэрэгэн ухаан байхад бүгдийг хийж чадна. 그 솔로몬은 자신을 어린 아이라고 말했습니다. Соломон энд өөрийгөө хэлэхдээ балчир хөвүүн гэж хэлсэн. 종은 어린 아이라. Хэдийгээр би балчир хөвүүн боловч 여기 3장 7절에 있죠. 3-ын 7 дээр гарч байна. 종은 작은 아이입니다. Би балчир хөвүүн. 이 백성은 너무나 큽니다. Энэ ард түмэн үнэхээр олон. 9절 9 같이 읽겠습니다. хамт уншицгаая. Тиймээс таны ард түмнийг засаглахын тулд ухаан ойлгох зүрх,
сайн мууг ялгаж салгах ухааныг өөрийн зарцдаа өгөөч. Учир нь таны энэ агуу их ард түмнийг хэн засаглаж чадах билээ гэв. 지혜로운 마음을 주십시오. Мэргэн ухааныг өгөөч. 이건 정말 이 솔로몬이 지혜로운 사람이었던 겁니다. Соломон үнэхээр ухаалаг хүн байсан баг. 강력한 군대를 주십시오가 아니었습니다. Хүчрхэг цэрэг айрам өгөөч гэж хэлээгүй. 힘을 주십시오도 아니었고요. Хүч чадал өгөөч гэж хэлээгүй. 지혜를 구했습니다. Харин мэргэн ухааныг гуйсан. 그러자 하나님이 이렇게 말씀하시죠. За тэгээд бурхан хэлсэн баг. 10절입니다. 10. 솔로몬이 이것을 구함에 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라. Соломон энэ зүйлийг гуйсан нь эзний мэлмид таашаагдав. 주의 마음에 맞은지라. Эзний мэлмид таашаагдав. 요 기도가 중요한 겁니다. Тэгэхээр энэ залбирал чухал байна. 하나님도 주시고 싶은 것, Бурхан ч гэсэн яг өхийг хүсэж байгаа зүйлийг 하나님의 마음에 맞는 것을 구해야 되는 겁니다. Бурханы мэлмид таашаагдах зүйлийг бид нар гуйх хэрэгтэй. 그걸 주시길 원하실 거예요. Түүнийг өхийг хүсэж байгаа юм. 자, 여기 이렇게 11절부터 이렇게 말씀하시죠. За 11-ээс ахуулаа гарч байгаа. 네가 너를 위해서 오래 사는 걸 구하지도 않았고 Чи өөртөө урт насыг гуйсангүй. 돈을 부해지는 것도 구하지 않았고 Эд баялагийг гуйсангүй. 원수의 생명 멸하기도 구하지 않았다. Дайснуудынхаа амигч гуйсангүй. 지혜를 구했다. Харин мэрэгэн ухааныг гуйлаа. 자, 우리 기도할 때 조심해야 됩니다. За бид залбирахтаа болгоомжтой байх хэрэгтэй. 첫 번째 조심해야 될 것은 Хамгийн дөрөнд болгоомжлох зүйл бол 작은 거 구하면 안 돼요. өчүүхэн зүйл гуйж болохгүй. 그 안에 모든 것이 포함된 게 있잖아요. Тэр зүйл дотор бүх зүйл багтаад орчихсон байгаа шүү дээ. 지혜 안에 모든 게 있는 거예요. Мэргэн ухаан дотор бүх зүйл бай. 우린 지혜를 구해야 됩니다. Бид мэргэн ухааныг гуйх хэрэгтэй. 그리고 뭐 이 세상의 것을 구하는 건 안 되는 거죠. Дээрээс нь энэ ертөнцийн зүйлийг гуйна гэдэг чинь болохгүй үстэй. 솔로몬이 구한 것은 이 세상의 것이 아니었습니다. Соломоны гуйсан зүйл бол энэ ертөнцийн зүйл огт байгаагүй. 그러자 그 모든 걸 다 주셨죠. Гэхдээ л тэр бусад бүх зүйлийг бас өгсөн тийм ээ. 13절 13 дээр 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 네게 주노니 би бас чиний гуйгаагүй баян дансаг байдал нэр хүндэгч чамд өгч байна. 나머지도 다 주셨대요. Үлдснийг нь ч гэсэн өгсөн байна. 이거 진짜입니다. Энэ бол жинхэнэ шүү дээ. 하나님의 마음에 맞는 기도는 하나님이 나머지 것까지 다 주시는 기도가 될 겁니다. Бурхны мэлмид таашаагдсан, Бурхны зүрх сэтгэлд таасан зүйлийг гуйх юм бол үлдсэн бүх зүйлийг өгдөг байна. 그런데 이렇게 말씀하신 거예요. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 14절 14. 네 아비 다윗의 행함 같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 Хэрв чи Давид эцгийнхээ явсан шиг миний тогтоол тушаалуудыг сахин миний замаар явбал 끝까지 그 길로 갔어야 되는 거예요. эцэг хүртэл энэ замаараа явах ёстой байсан. 근데 솔로몬은 끝까지 가지 못했죠. Гэтэл Соломон эцэг хүртэл явж чадаагүй тийм ээ. 참 이게 너무 안타까운 사람 중에 한 명이 솔로몬입니다. Үнэхээр харамсалтай хайрын хүмүүсийн нэг гэвэл Соломон. 정말 시작은 너무나도 훌륭하게 시작했는데 Эхлэл бол үнэхээр гайхалтай сүр жавхлантай эхэлсэн. 끝에는 너무 초라하게 끝난 사람이에요. Гэтэл төгсгөл нь үнэхээр тааруухан дуусч байгаа. 반대로 다윗은 Тэгвэл эсэргээр Давид. 시작은 너무나도 힘들고 그리고 초라했죠. Давидын эхлэл үнэхээр хэцүү байсан, үнэхээр таарухнаас эхэлсэн. 근데 반대로 마지막은 너무나도 훌륭했습니다. Гэхдээ түүний төгсгөл үнэхээр гайхалтайгаар дууссан. 여기 이 말씀 속에 왜 기도를 이루어 주셨는지가 다 나와 있습니다. Энэ үгэн дээр яагаад залбирлыг нь биелүүлж өгсөн бэ гэдгийг бүгд гарч байгаа. 우리도 이와 같은 기도를 하면 돼요. Бид ч гэсэн яг үүнтэй адилхан залбирхад болох юм. 근데 이 기도 안에 포함되어 있는 게 있는 겁니다. Тэгээ энэ залбирал дотор багтан орж байгаа зүйлс бий. 우리는 기도만 하면 되는 줄 알아요. Бид бүхэн залбирчхал юм бол болно гэж бодоод байдаг. 기도 안에 이것이 포함되어 있습니다. Залбирал дотор
Энэ зүйл багтан орсон байна. 우리의 때가 아니라 하나님의 때에 이루어 주시는 게 포함되어 있는 거예요. Бидний тогтоосон цагт биш, харин Бурхны тогтоосон цагт биелүүлдэг. 예수님이 그 예를 보여주셨죠. Есүс тэр сургаал зөвлөлийг хэлсэн тийм. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Гэхдээ миний хүслээр бус харин таны хүслээр болог. 내 원할 때가 아니고 Миний 하나님의 хүссэн үед биш. 때에 도와달라는 겁니다. Харин Бурхан та өөрийнхөө тогтоосон цагта түүгээрээ хийгээрэй. 자, 그 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서가 아멘입니다. Тэгэхээр миний хүслээр бус харин эцэг таны хүслийн дагуу болох болтгоо. Энэ бол амен. 아멘의 뜻이 그거예요. Амен гэдэг нь яг ийм утгатай явах. 우리는 기도 끝에 아멘을 합니다. Бид залбираа дуусгахдаа амен гэдэг тийм ээ. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서가 기도의 끝에 있는 거예요. Тэгэхээр бидний залбирлын төгсгөлд маань гэхдээ миний хүслээр бус харин эцэг таны хүслийн дагуу болох болтугай. 그리고 Энэ үг орж 기도 안에 байгаа. 포함되어 있는 게 있습니다. Тэгээд энэ залбирал дотор өөр багтсан зүйл бий. 기도 안에 모든 과정도 포함되어 있는 거예요. Энэ залбирал дотор бүх үйл явцсан ч гэсэн орсон 자, байдаг. 어떤 사람 이렇게 기도합니다. Зарим хүмүүс ингэж залбирдаг байна. 저도 하나님께 쓰임 받고 싶습니다. Би ч гэсэн Бурханд танд хэрэглэгдмээр байна. 그렇게 기도하는 사람 있을 거예요. Тэгэж залбирж байгаа хүмүүс байгаа бах. 그 속에 무엇이 포함되어 있냐면은 Тэр дотор тэгвэл юу багтаж орсон бэ гэвэл 하나님은 연단해서 쓰십니다. 단련해서 쓰십니다. Бурхан дасгалжуулж байгаад хэрэгэлдэг. 그러니까 하나님이 단련하시는 모든 과정을 내가 다 받아들이고 따르겠습니다가 포함되어 있는 거죠. Тэгэхээр энэ залбирал дотор маань Бурхан намайг бэлтгэх тэр бүхэл цаг хугацаа тэр бүх үйл явцыг ч гэсэн би хүлээж авна гэдэг маань орсон гэсэн үг. 그래서 고난에 넣으시는 거예요. Тийм учраас зовлонд оруулдаг байх. 그래서 시험하시는 거고 Сордог байх нь байна. 단련하시는 겁니다. Дасгалжуулдаг байх нь байна. 그러니까 하나님께 쓰임 받고 싶습니다. 그 속에는 고난도 단련도 시험도 다 포함되어 있는 거예요. Тэгвэл Бурханд хэрэглэгдмээр байна гэж залбирж байгаа бол тэн дотор зовлонж орсон, дасгалжуулалт орсон, сорилтч орсон байгаа юм. 우리 이렇게 기도합니다. Бид нар ингэж залбирдаг. 우리 부모님이 꼭 구원받게 해주세요. Аав ээжийг маань заавал аварч өгөөрэй. 그 기도 속에 또 다른 것들도 포함되어 있는 거예요. Тэгвэл энэ залбирал дотор өөр бусад зүйл ч гэсэн шингэсэн байна. 그 부모님의 영혼을 구원하기 위한 모든 수고가 그 안에 포함되어 있는 겁니다. Аав ээжийнхээ сүнсийг авралт хүргэх тэр зүйлд хэрэгтэй бүх золиос орж байгаа. 그 모든 수고 제가 하겠습니다. Тэр бүх золиос хөдөлмөрийг би хийнэ. 어떤 핍박이 있어도 그걸 다 견뎌내겠습니다. Ямар ч хавчлага байсан бай би тэр бүх зүйлийг даван гарнаа. 그 기도 안에 다 포함되어 있는 거예요. Энэ нь өөрөө тэр залбирал дотор нь шингээд орчихсон юм. 어떤 사람 우리 부모님 구원받게 해주세요. 기도합니다. Зарим хүмүүс аав ээжийг минь аварч өгөөч гэж залбирдаг. 그리고 부모님이 원하는 삶을 못 살아요. Тэгсэн мөртлөө аав ээжийнхээ хүслээр амьдрдаг. 학생은 공부를 안 해. Сурагчид нь хичээлээ хийдэггүй. 성실하게 일하지 않아. Яг шулуун шударгаар ажиллаа хийхгүй байна. 부모님이 걱정 안 하는 그런 모습으로 다 살아야 말씀을 전할 수 있을 거 아니에요. Аав ээжийнхээ санааг түгшээхгүй, зовоохгүйгээр амьдрч байж тэр хүн үгийг сонсно үсттэй. 기도만 하는 거예요. 기도만. Зүгээр залбираад л байдаг. 기도에 포함되어 있는 다른 것들은 하지 않겠다고 생각하고 있다면은 그 기도는 가짜입니다. Залбирал дотор шингэсэн байгаа хэрэгцээтэй бүх зүйлийг бусдыг нь хийхгүй байгаа бол энэ залбирал тань хуурамч худал залбирал байна. 저도 직장을 얻어서 신앙생활을 잘 할 수 있게 해주세요. Би ч гэсэн ажилтай болоод илүү итгэлээрээ сайн амьдрмаар байна. 그래서 하나님 주셨어. Тэгсэн бурхан ажил өглөө. 그럼 그 직장 안에서 어떤 어려움이 있어도 묵묵히 견뎌내고 따르는 것이 그 기도 안에 포함되어 있었던 겁니다. Тэгвэл тэр ажилдаа орсны дараа ямар зүйл тохиолдсон, ямар хэцүү зүйл байсан тэр бүхнийг чимээг үхлээр даван гарна гэдг нь ч гэсэн анхны залбиралд нь орчихсон байсан. 기도 하나에 모든 게 다 포함되어 있었던 거라니까. Энэ нэг залбирал дотор бүхэл зүйл нь багтан шингэсэн байгаа юм аа. 이렇게 기도합니다. Бид залбирдаг. 함께 이 세상 주님 오실 때까지 신앙생활 잘 할 수 있는 배우자, 아내와 남편을 주십시오. Хамтдаа энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл эзнийг ирэх хүртэл бие биендээ түшиглэх тэр хамтрагчийг эхнэрийг нөхрийг өгөөч. 아마 그렇게 기도하시는 분들이 있을 거예요. Магадгүй тэгээ залбирж байгаа хүмүүс байгаа.
결혼 잘해서 신앙생활 열심히 잘하는 가정을 이룰 수 있게 도와주십시오라고 기도할 거예요. Хурмаа хийгээд итгэл дотроо үнэхээр сайнаар амьдрдаг тийм гэр бүлийг бий болгоход туслаач гэд. 그 속에 무엇이 포함되어 있을까? Тэгвэл энэ дотор юу орсон байгаа бол 다른 조건 보지 않겠습니다. би өөр бусад зүйлийг шаардлага тавихгүй. 오직 믿음만 보고 결혼하겠습니다. Би зөвхөн итгэлийг нь хараад л гэрлэх болно. 그게 포함되어 있는 거예요. Энэ зүйл ч гэсэн тэр залбиралд орсон байгаа. 근데 기도는 그렇게 합니다. Гэтэл тэгэд залбираад байдаг. 그래 놓고 얼굴 보고 Тэгчгээд царай зүс харна, 가족 보고 гэр бүлийг нь харна, 집 있는지 보고 гэр оронтой байна уугүй юу, 키 보고 өндрийг нь харна. 그 기도가 틀린 기도예요. 잘못된 기도야. Тэгвэл энэ залбирал буруу байна. 자, 여러분 기도 안에 포함되어 있는 거 다 내가 다 받아들이겠습니다가 있는 겁니다. Хүмүүсээ энэ залбирал дотор энд холбоотой шингэсэн бүх зүйлийг би хүлээж авнаа. Энэ орсон байгаа шүү дээ. 자, 성경 속의 인물들의 기도를 보자고요. Библиэлд гарч байгаа итгэлийн хүмүүсийн залбиралыг харъя. 바울은 이렇게 기도했을 겁니다. Паул ингэж залбирсан. 끝까지 이 믿음을 지키고 주님 앞에 서겠습니다. Эцэг хүртэл энэ итгэлээ би сахиад эзний өмнө зогсноо. 약해지지 않게 해주십시오. Намайг бүү сүлдаагаарай. 그 기도 안에 무엇이 포함되어 있었습니까? Тэгвэл энэ залбирал дотор юу багтаж орсон бэ? 채찍 맞는 것도 포함되어 있고 감옥에 갇히는 것도 잔초도 포함되어 있었습니다. дээрээс нь шоронд хоригдох энэ бүгд орсон байна. 돌에 맞는 것도 포함되어 있었고 Чулуугаар шидүүлэх нь ч багтан орсон байгаа. 물속에 빠지는 것도 포함되어 있었습니다. Усанд живхэн хүртэл энэ залбиралд шингэсэн байсан. 목 잘려 죽는 것까지 포함되어 있었던 Бүр 거잖아요. хоолоогоо хэрчүүлэн үхнэ гэдэг нь хүртэл энэ залбирал дотор орсон байгаа юм. 그 다 포함되어 있는 기도였던 겁니다. Энэ бүх зүйл багтаж шингэсэн залбирал байсан байгаа. 라합이 기도했습니다. 라합, 기생 라합. За, Рахаб залбирдаг тийм ээ. 내 아버지와 내 가족들, 내 사랑하는 모든 사람들을 이 성에 망할 때 그들을 살려 주십시오. Янхан им Рахаб залбирах үедээ миний эцэг, миний ах トゥ нар, миний хамаатан садууд хайртай хүмүүс маань энэ хотыг нурахаас өмнө энэ хотыг нурахад амьд үлдээж өгөөч. 여리고성 다른 사람들이 다 욕할 때 그것도 다 받아들이는 겁니다. Ерөөхө цаазын бусад хүмүүс өөрийг нь чичлэн харааж явахыг тэр хүн хүлээж авсан. 그리고 다른 사람들의 시선은 중요하지 않은 겁니다. Бусад хүмүүс юу гэж харах нь чухал байгаагүй. 그 모든 게 다 포함되어 있는 거죠. Тэр бүхэл зүйл багтаж шингэсэн байгаа үстэй. 다니엘이 기도했습니다. Даниэлч залбирсан ба. 이 우상의 땅에서 나를 더럽히지 않게 지켜주시옵소서. Энэ шүтээний газар намайг бохирдуулахгүй байхад сахиж өгөөч. 그러기 위해서 다니엘은 그 땅에 있는 모든 것을 포기했던 겁니다. Тэгээд Даниэл тэр газар дээр үйсэн бүх зүйлээс татгалздаг. 배고픔도 감수하고 유혹도 이겨내겠다고 그렇게 기도했던 겁니다. Би өсөглөнч төвчин гарнаа. Би уруу татлахыг явсан дийлнэ гэдээ залбирсан байна. 그러니까 기도 안에는 엄청나게 많은 게 다 포함되어 있는 거예요. Тэгэхээр энэ залбирал дотор үнэхээр агуу олон зүйлс багтаад шингэчихсэн байдаг. 이 몽골 땅에 더 많은 사람들을 천국에 데려가겠습니다. Энэ Монгол оронд илүү олон хүнийг би диваач наруу дагуулan явна. 그 일에 쓰임 받고 싶습니다. Тэр ажилд би хэрэглэгдмээр байна. 그래서 모든 걸 다 하는 거예요. Тэгээд бүх зүйлээ зориулж байгаа. 어떤 수고를 하라 그래도, Ямар ч хөдөлмөр зүтгэл байсан бай. 어떤 어려운 일이 있어도 Ямар ч зовлон бэрхшээл тулгарсан ч бай. 그걸 다 하겠다고 그렇게 기도했던 겁니다. Тэр бүх зүйлийг би хийх болно гэд залбирч байгаа юм. 그게 우리 기도에 다 포함되어 있는 겁니다. Эндгээр зүйлс бүгдээрээ бидний залбирал дотор шингэж байгаа. 그리고 하나님이 못 하시는 게 하나 있어요. Гэхдээ Бурхны хийж чаддаггүй нэг зүйл бий. 하나님이 못 하시는 건 없죠. Бурханд хийж чадахгүй юм гэж байхгүй тийм ээ. 그러나 안 하시는 게 하나 있습니다. Гэхдээ хийдэггүй нэг зүйл байгаа. 그건 뭐냐면은 Тэр нь юу вэ гэвэл 인간의 자유의지에 개입할 수가 없는 거예요. хүний энэ чөлөөт сонголт хийх эрхэнд нь хөндлөнгөөс оролцдоггүй. 내가 해야 도와주는 거예요. Би өөрөө хийж байж Бурхан туслана. 기도만 하는 사람이 있어. Залбирч байгаа хүн байна. 나 하나님 도와주십시오. Бурхан минь надад туслаач ээ. 그래놓고 자기 멋대로 살아. Тэгчээд өөрийнхөө дур зоргоор амьдраад бай. 그 진심이 아닌 기도잖아요. Энэ чинь чин сэтгэлийн залбирал биш үсттэй. 하나님 도와줄 수가 없는 거예요. Тэгвэл Бурхан ч туслах аргагүй байгаа.
도박을 하고 있습니다. За мөрөөдөө тоглоом тоглож бай. 하나님 이 도박을 끊게 해주십시오. Бурхан минь энэ мөрөөдөө тоглоомоо хаяхад минь туслаач. 기도만 해. Залбираад л байдаг. 끊으려고 노력 안 해. Таслая гэж өөрөө хичээдгүй. 그럼 도와줄 수가 없는 거예요. Ийм байвал туслахч аргагүй байна. 하나님 너무 경제적으로 힘듭니다. Бурхан минь санхүүгийн тал дээр би үнэхээр хэцүү 하나님 байна. 도와주십시오. Туслаач. 일 안 해. Ажил хийдэггүй. 힘들고 어려운 거 안 하려고 해요. Хэцүү өөрт нь ядаргаатай зүйлийг хийхгүй гэдэг. 하나님 도와줄 수 없습니다. Бурхан тийм бол туслах аргагүй шүү дээ. 하나님은 우리가 기도하는 것을 우리가 행하고자 하는 모습을 보여야 하나님 도와주시는 거예요. Бид бүхэн энэ залбирч байгаа зүйлээ хий гэсэн ирмэлзэл байх үед Бурхан тэр үед тусалдаг байна. 그러니까 기도만 하는 것을 도와주실 수는 없다는 겁니다. Тэгэхээр ганцхан залбираад байгаа зүйлд нь туслах аргагүй юм аа. 만약 그렇게 하면은 인간의 자유 의지에 하나님이 개입하는 게 되는 거예요. Магадгүй хэрвээ Бурхан тэр хөндлөн туслах юм бол энэ нь хүний тэр чөлөөт сонголт хийх хэрэгэнд хөндлөнгөөс халдаж байгаа хэрэг болно. 자, 예레미야 36장, 에스겔 36장입니다. За Изекэл 36-ыг харцгаая. 에스겔 36장 36-гийн 37절입니다. 36-гийн 37. 자, 에스겔 36장은 이스라엘 땅을 반드시 회복시켜 주겠다라고 예언하신 겁니다. За энэ Изекэл 36 дугаар бүлэг маань Израилийн газар нутгийг заавал дахин сэргээх болно гэсэн зөвгөнлийн үг байна. 우리가 전도 집회 때 자주 배웁니다. Бид бүхэн Библийн семинараар байнга сурдаг. 그리고 36장 36절 마지막 부분에 이렇게 말씀하시죠. За тэгээд 36 дугаар ишлэлийн төгсгөл дээр хэлсэн байгаа. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. Эзэн би үүнийг айлтсан, үүнийг үйлдэх болно. 근데 37절에 이렇게 말씀하신 거예요. За тэгээд 37 дээр хэлсэн байна. 나 주 여호와가 말하노라. 그래도 이스라엘 그 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어 주기를 내게 구하여야 할지라. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Үүнийг бас тэдний төлөө хийж өгөөч гэж надаас гуйхыг би Израилийн гэрт зөвшөөрнө. 자, 약속돼 있지만 그걸 위해서 기도하라고 얘기하시잖아요. Амлагдсан байгаа хэдий ч түүнийхээ төлөө бас залбираа гэж хэлж байгаа үстэй. 우리에게 기도를 들어주실 것이 약속돼 있습니다. Бидний залбирлыг сонсно гэдгийг бурхан амласан байгаа. 근데 우리가 기도하고 우리가 행해야 되는 거예요. Гэхдээ бид өөрсдөө залбирч үйлдэх хэрэгтэй. 기도 속에 포함되어 있는 우리가 할 것들을 다 해야 되는 거고 Энэ залбиралдаа хамааралтай бүхэл зүйлсийг бид нар хийх ёстой. 그럴 때 하나님 도와주시겠다는 겁니다. Тэр үед бурхан туслаа гэж байна. 우리 남편을 좀 올바른 사람으로 바꿔주십시오. Нөхрийг маань зөв хүн болгоод өөрчлөлт өгөөч. 그렇게 기도할 수 있습니다. Тэгээд залбирч болно. 우리의 가족이 행복하게 주님을 섬기게 해주세요. Гэр бүл маань бурханд аз жаргалтайгаар үйлчлдэг болгож өгөөч. 그렇게 기도해야 됩니다. Тэгэж залбирах хэрэгтэй. 그럼 내가 할 일은 뭐예요? Тэгвэл миний хийх ёстой зүйл юу вэ? 기도만 해요? Залбираад л бах уу? 아닙니다. 내가 해야 될 일을 해야 되는 거예요. Үгүй ээ. Би хийх ёстой зүйлсээ ч хийх хэрэгтэй. 우리 부모님 구원받게 해주세요. Аав ээжийг маань аврал хүргэж өгөөч. 기도합니다. Залбирч байна. 내가 할 일이 뭐가 있어요? Тэгвэл миний зүгээс хийх юм юу вэ? 그걸 해야 된다니까. Тэрийг хийх ёстой гэдэг. 이 좋지 않은 성품 이걸 좀 이기게 해주십시오. Энэ муу зан араншинга ялан дийлэхэд минь туслаач. 내가 할 일은 뭐예요? Тэгвэл миний зүгээс юу хийх юм бэ? 그걸 인정하고 그걸 고치려고 노력해야 된다고. Түүнийг хүлээн зөвшөөрөөд засъя гэд хичээх ёстой. 그게 다 포함되어 있는 거예요. Энэ бүх зүйл шингэсэн байгаа. 이 죄를 버리고 싶습니다. Энэ гин нүглээ хаймаар байна. 도와주십시오. Туслаач. 그럼 죄와 싸우고 죄를 버리려고 노력하고 그럴 때 하나님 도와주시는 Тэгвэл 거예요. гим нүгэлтэй тэмцэлдээд түүнийг ялан дийлэе гэж хичээж явах үе тэр үед л бурхан туслана. 공부를 잘하고 싶습니다. Хичээлээ сайн хиймээр байна. 그럼 공부해야지. Тэгвэл хичээлээ хийх хэрэгтэй. 기도만 하는 거예요. Зүг залбираад л үүдэг. 틈나는 시간에 어떻게든 오늘 배운 공부 복습하고
зай завсар гарах юм бол өнөөдрийн сурсан хичээлээ дахин давтаад хардаг ч юм уу. 열심히 공부하면은 Ингээ хичээлээ хичээнгүйлэн хий. 하나님 도와주신다니까요. Тэгвэл бурхан тусалдаг гэдэг байгаа. 기도 안에 그게 다 포함되어 있었던 거예요. Тэгвэл энэ залбирал дотор энэ бүхий зүйл багтан шингэсэн байна. 자, 만약에 복음의 일꾼이 되고 쓰임 받기를 원한다면 Магадгүй сайн мэдээний төлөө ажилчин болоод хэрэглэгдэе гэж хүсэж байгаа бол 그게 진심이라는 걸 하나님께 보여줘야 돼. энэ маань үнэхээр чин сэтгэлийнхээ гэдгийг бурханд харуулах хэрэгтэй. 정말 자기 자유를 버리고 өөрийнхөө эрх чөлөөгөө хаяад 말씀을 가까이 하고 үгтэй ойртож 더 깨끗한 사람이 되려고 노력하는 걸 하나님께 보여줘야 하나님 쓰시는 겁니다. илүү цэвэрхэн болъё гэж хичээж байгаа дүр төрхийг харуулж байж бурхан хэрэглэе. 기도는 우리 가까이에 있습니다. Залбирал бол бидний хувь хүн болгонд байгаа. 언제든지 할 수 있는 겁니다. Хизээч байсан залбирах боломжтой. 그 기도를 이루는 것도요. 우리한테 달려 있는 거예요. Энэ залбирлаа биелүүлэх нь ч бидэнд холбоотой байгаа юм. 내가 어떻게 행하느냐, Би яаж үйлдэх вэ? 얼마나 간절하냐. Дээрээс нь хэр зэрэг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна вэ? 거기에 그 기도가 이루어지느냐, 이루어지지 않느냐가 걸려 있는 겁니다. Үүнээс нь улбаалan энэ залбирал биелэгдэх үү үгүй юу гэдг нь шийдэгдэх болно. 자, 요한일서 5장입니다. 1-р Иохан 5-ыг харъя. 한 절만 더 보겠습니다. Нэг ишлэлийг нэмж харцгаая. 요한일서 5장 14절입니다. 1-р Иохан 5-ын 14. 같이 읽겠습니다. 14-ийг хамт уншия. Бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан тэр биднийг сонсдог бөгөөд энэ нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм. 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. Түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан сонсдог. 하나님이 기뻐하시는 기도가 있습니다. Бурхны таалан баярладаг залбирал гэж байгаа. 하나님의 뜻대로 행하는 기도고 Бурхны хүслийн дагуу залбирч байгаа. 그리고 그 기도를 위해서 살아가는 겁니다. Энэ залбирлынхаа төлөө амьдрдаг байна. 그럼 당연히 이루어 주시는 거예요. Тэгвэл гарцаагүй биелүүлж өгнө. 그래서 오늘 밤 꿈에 하나님 나타나셔서 물으실 겁니다. Өнөөдөр орой та бүхний зүйдэнд бурхан орж ирээд асуух. 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. Би чамд юу өгөх вэ? Надаас гуй. 한 가지만 구해야 된다면은 Ганцхан зүйлийг гуй гэвэл 뭘 구하시겠습니까? та юу гуйх вэ? 그러니까 일천 번제가 필요해요. Ямар ч байсан бидэнд мянган шатаал дахил хэрэгтэй. 일천 번제를 드린 다음에 꿈에 나타나셔서 물으신 거예요. Мянган шатаал дахилаа өргөсний дараа зүйдэнд тань орж ирээд асууна. 그러니까 우리의 마음으로 간절히 구하는 기도를 찾으셔야 됩니다. Тийм учраас зүрх сэтгэлийнхээ чин сэтгэлээс хүсэж байгаа тэр зүйлээ бид нар олох хэрэгтэй. 1,000 번제가 안 되고 100 번제가 될지라도 기도하셔야 됩니다. Мянган шатаал дахил биш. 100 шатаал дахил байсан ч гэсэн залбирах хэрэгтэй. 그래서 하나님과 기도하고 기도를 이루는 그런 삶을 우리가 살기를 하나님 원하실 겁니다. Тийм учраас бурхан тандан залбирч энэ залбирлаа биелүүлэн амьдраасаа гэдгийг бурхан биднээс хүсэж байгаа. 자, 한 해의 마지막에 오늘 이 말씀을 드린 이유가 있습니다. За тэгэхээр энэ оны төгсгөлөөр энэ үгийг та бүхэнд хэлээд байгаа нэг шалтгаан бий. 이 귀중한 시간에 이 말씀을 드린 이유가 있어요. Энэ чухал цаг үед та бүхэнд энэ үгийг дамжуулж байгаа шалтгаан байгаа. 하나님이 이 말씀을 원하시는 것 같아요. Бурхан энэ үгийг хүсэж байгаа юм шиг байна. 기도하게 해줘. Залбирдаг болгоод өг. 기도를 얘기해 줘. Тийм ээ. 기도를 얘기해 달라고. Залбирлын тухай хэлээд өг. 하나님 그걸 원하시는 것 같아요. Бурхан тэрийг хүсээд байгаа шиг байна. 우리 기도합시다. Бүгдээрээ залбирцгаая. 오늘부터 Өнөөдрөөс эхлээд 정말 기도하는
우리 모두가 됐으면 좋겠습니다. Үнэхээр бүгдээрээ залбирдаг хүмүүс болоосаа гэж хүсэж байна. 같이 기도드리겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 자비로우신 우리 아버지 하나님께 간절히 기도드립니다. Инэрэнгүй бидний бурхан аав таньдаа хандан залбирч байна. 그 옛날 솔로몬의 기도를 이루어 주신 것처럼 우리의 기도 또한 이루어 주시옵소서. Эрт үед Соломоны залбирлыг биелүүлсэнтэй адил бидний залбирлыг та биелүүлж өгөөрэй. 여기 주의 백성들이 머리를 숙이고 하나님께 간절히 기도합니다. Энд эзний ард түмэн толгоогоо удаалган бурхан таньдаа хандан залбирч байна. 우리의 기도를 들으시는 주께서 우리에게 응답해 주시옵소서. Бидний залбирлыг сонсдог эзэн минь бидний залбирал та хариулж өгөөрэй. 주의 백성이 참으로 기도로 주님 앞에 나아가게 해 주시옵소서. Эзний ард түмэн үнэхээр залбирлаараа таны өмнө очихтон туслаарай. 일천 번제를 드린 솔로몬처럼 자신을 주님께 드리게 해 주시옵소서. Мянган шатаал дахил өргөсөн Соломон шиг бид өөрсдийгөө өргөхөд минь туслаарай. 그리고 솔로몬에게 지혜를 주신 것처럼 우리의 기도에도 응답해 주시옵소서. Соломонд мэрэгэн ухааныг өгсөнтэй адил бидний залбиралд хариулаарай. 기도를 멀리하지 않게 하시고 늘 залбирлаас 기도를 주님 앞에 드리는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. залбирлаас холдолгүйгээр үргэлж залбирдаг хүмүүс болгож өгөөрэй. 이제 2025년의 마지막 남은 시간들을 주님과 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Одоо 2025 оны үлдсэн цаг хугацааг бурхан тантай хамт өнгөрүүлэхэд туслаарай. 기도로서 하나님께 가까이 나아가는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Залбирлаар дамжуулан бүгд бурхан тантай ойртон очдог хүмүүс болгож өгнө. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘.